fa el tise I Samoa mani usiladei. Wala unola mata vanu electrical ile olua tasi lua tolu, iwa fa. Olua tasi lua tolu, iwa fa. Moni quotes pe filo I fo I whatalanonga wenga o loo fuafua mo le whae unga o le rito sanga ai mai se le tausanga fau. I ma whai foiona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. Awana e misiela wa wanoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nu mai tātou ufi, palai maui, ulu tonu, whai Samoa, ulu, tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu fo'i, te tātou Samoa Finance Money Transfer. Susu mai I le Taro Market, tu atu si lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olua tasi valuono, tasi tolu ono. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ole
Awhai wa umala dei tau sangai tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se awanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi I le mai cash ala tu ainga I Samoa. Ora mawale ole awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E mawhai foi ora e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu sfutala New Zealand po le tolu se futala Australia pe silia tu foi molo ainga I Samoa. E ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Awana e misiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nu mai tātou ufi, palai maui, ulu tonu, whai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu fo'i, ka tātou Samoa Finance Money Transfer. Susu mai I le Taro Market, to atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olo tasi valuono, tasi tolu ono. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Le malamalama mo lea mio tonu, wa luluina fo ili oli moe wa loto wha maoni. O tō we wa mio tonu I o tō fia ilele I o tō vivi pe a manatua lona pa ia. Wa mātua rausu ma le loto fia nei tai ao mo buona mātou paripatia loanga le leima loa lofa o mātou mawai le nei tai ao fau. Mua fo nei tai ao ona mātou pese I ovi inga ma alangaina lo manu malo ma mātou whape atu le nei tai ao epa ia lava oe le atua o au. Le atua siri ese ma le matautia, le atua mamalu o le atua mamana e fo umalava I ante oe o mea na e whaia. O oe lava o le tupu o le whaavavau ma le li o le file mo o le atua oe soifua mai lava le vavau e o le whaavavau. O le atua e malia e manao e mere lei umalava o le atua oe la eidevi ingo le mamalu o le atua oe purupuru le matango fie. Ta mafa aftai tele lava I lau mea lofa le o la fau o mātu maua le nei tai ao. Whaftai lo lofa o maboli ma te mai le folaunga na tino le nei tai ao sengi. Wa e whapopol ni aso fau do latu se fua mo na mātu ne yola o mātu o lia I fori ni aso tofi. O wha ia iaso na masino te sema o le folaunga nei tu sanga. Ia o le mātou
malanga le nei aso lo mātu tua, ua mātu tu inatu ua ao, wha mole tama si e tau tai mai, le mātu wholaunga ua whai nei. A wale tia whaiva le awhengai ma le tunuu, le nei aso whaua e a mai, maru tia na ia mātu whanau le paolo lo walofa, a o sa ili le poto e ala i awa onga, nesi foi o whanau whengai pia masuenga whai ora nei tau sanga whaatasi oe lo mātu tua mai la tau. Ma ia whamuria i whaiva lo whengai ma lim tamatai whai a o ngafa, ma le o ina na ia mātu whanau. Mana tua pia sa mo le atunu o le mātu le talo, whaamanuia le atunu o le atunu e whaavai i atu oe. Manuia ona te tai, whapena fo ina i o mātu tangata umalawa i Samoa, ma le lala ma le papa awa iso se vaenga o le nei lalo langi. Whamuria fo le nea atunu o New Zealand, o lo mātu le nofo mama wai, whapena atunu uma o le nei lalo langi. Len whai lava na ngalo le tu malu muli panga ma le tāpua inga, na ia mātu mātua tu asin sino le atunu i malu mao tu malawa na nei aso, te tolu aina la tau le māwhana whana o la walofa, whaafo isia pera la tu se fua lau le le tino, siri lava i le angangan. O mea umala whara mātu whaia ni aso whaulo mātu tua, mātu whaia lava ina ia fo iatu le vi inga ia te oe ai tu mau pera mātu whaatawaa. Ia tama wha manuia mai, e le tautua Radio Samoa nei aso atoa ua mātu wole ma mātu wala au i nei mea malawa e ala le swafa manu malo Yesu Kiriso lo mātu ari mana mātu whaola. Amen. O mai le nei vai puna o le inga le tua langina la vai pese ale kolisiva faya o ngai Samoa le tutua mo le Samoa for lima e batolo amo tatolo ia le tu lai onlo.
In this update, some Air New Zealand cabin crew members are still prepared to strike on Monday despite others reaching agreements. The airline agreed in principle with the two unions representing the regional turboprop and wide-body cabin crews. Strike action still planned for unionised members of the narrow-body fleet, potentially impacting Air New Zealand's domestic jet, Tasman and Pacific schedules. A2 National Secretary Rachel McIntosh says staff don't strike because they want to disrupt customers. Crew do this because they are desperate for decent work, which is not an unreasonable thing to ask for, and it is for Air New Zealand to resolve this dispute. A teenager is expected to appear in Auckland Youth Court today, the second person accused of murdering US student Kyle Worrell in April. The 33-year-old was fatally attacked at a bus stop in Auckland's Meadowbank. Jordan Dunn has more. One 17-year-old already has a trial date next year after pleading not guilty in May to murder and aggravated robbery. Detective Inspector Glenn Baldwin says a renewed police focus has resulted in charges against the second teen. A 33-year-old woman pleaded not guilty this year to 2 counts of being an accessory after the fact to murder. The Public Service Commissioner has laid out the next steps for the Social Investment Agency following Chief Executive Andrew Costa's resignation. Sir Brian Roach says they will keep the acting Chief Executive and work with the Minister responsible, Nicola Willis, on the way forward, which will become public towards the end of January. Hastings is expected to take a hit next year with one of its biggest annual events cancelled. Horse of the Year won't be returning in 2026, organisers saying they couldn't secure the $2.2 million funding required. Hastings Mayor Wendy Scollum says it will be a major blow to the local economy. Looking at sort of cash flow through the economy and estimates, we're estimating in the vicinity of 5 to 7 million net economic benefit from this event for our community. That's news. In sport, the All Blacks and Wallabies have been drawn in the same pool for the 2027 World Cup, but what lurks beyond is more fascinating. New Zealand, hosts Australia, Hong Kong and Chile have been drawn in Pool A. If the All Blacks knock off the Wallabies and beat their round of 16 opponent, they would face the Springboks in the quarter-finals, assuming their old foes do likewise and top their pool. A clutch Parker Jackson Cartwright three-pointer with 8 seconds remaining has given the Breakers a come-from-behind 95-90 ANBL win over Sydney and Hamilton. The win all but guarantees the New Zealand club a spot in February's in-season Ignite Cup final, while also keeping their regular season hopes alive. The Breakers have a 6-win, 10-loss record. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O mone tai ono o whaatalofa mo whaawheloa e whaatulima fo I lava tele lava mani binga o te tau mai Samoa wa tenu pele. Pai mani malo lau whaafonganga malo le sifua manuia. Fa malo fo le tenu folau. Whaatalofa le swafa mani malo le tātu whaolo Yesu Kiriso le o tātu maua ile nei aso. O le aso nei o whaia le tua tātou te ori ori ma tātou fia iai. Patmatia le anga le lei o le tātou tupu sili le langi. O lofa mai ma mole mai lo tōsi fo mana mātou malosi wa tātou sili whai e manua le o mana nei tai au fo ila i le vi inga ia. Te ia lofa mai le tātou matai. Tau tai tātou fo lau ngore nei fo iaso ma tātou fo lau le laulo na lofa o tātou ieri nei fo ias tofi o whai e iaso te semo tātou fo lau ngore lua fe lua se fulu ma le lima. Ia o si mai alo wha fonga le poro kalabe malo le tai au. Ora bete sa mas folima Eva Toru amo le whanga ngā mana Tasha ba lua. So so mai insinio tātou Facebook ma YouTube o le Samoa se rata se patea ma le whanga festa au te lo sio malto ona nei te vai meni tau tuaina lo to pa ia malo to manu se pa ia foi le tu la Eva e le tai au nei. Ja, ma lo se fo mania ma no so le tai au fo ngā mana. Lange mama fo I lau se sunga le o o tawai. Ma lo lava le fo lau manuia ia Samoa la tino pele whaatalo whātu I le nei fo I tai au whaatwhitil tātou vai aso. So sa vidi mo I hani a pe maru du e fo I di de kai au. So ra ka fe. O le fia tawai. Ia. O le fia o lenga o usu wha au lei malkai au. So le au sa u koe whai ma kukulinga ma ke unga o whele lei solo I lalo tatou niu. Ma lo se sa vidi. Al me nga dei ro sa vidi fai meeting o male se I de kai. Le mo jale jolai ono. Smaila mai mo bala fa fonga o le lui tau mo le aso.
i tau mō le aso. Whaalau i loa le whanau mai o Iesu. The birth of Jesus announced. Luka mata upu mua mua o le fuai upu e tolus fulu ma le fuai upu e tolus fulu ma le tasi. Ua fai mai foi le a ngelu i a teia. Maria e, aua e te fefe. Awa ua alofa ina mai oe e le atua. Whaauta foi, o le a tō oe, ma e whana wina se tamatane, e te wha ingoa i a teia, o Iesu. Whaalau i loa le whanau mai o Iesu. The birth of Jesus announced. Whai mai le valo anga a Isaia. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atali. E ilo na ua le malo. E ingoa foi o ia o le silisili ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama, o le whaavavau. O le alii, o le file mu. Na whaai loa ele a ngelu i a Maria. Aua e te fefe. O le a tō oe. E te whanau mai le tamatane. Ma ia e whaai ngoa i a teia. O Iesu. Whai mai le fesili a Maria. Whaafewhea o na tupu o lenei mea. O au o le taupo. Tali le angelo. E a fio ifo. Le angelo i lunga i a te oe. E whaamamalu ifo. Le anganga o le atua i lunga i a te oe. O le mea le ta uai le tama e te whanau mai. O le alo, o le atua. Ua asi Maria ia Elisabeta. Se i wha mautu lava lona masalo salo. Pe wha pe whea o na tutupu o nei mea. Ai whai mai Elisabeta ia Maria. Amu ia oe i whawhine uma. Ua asi mai ia te au. Le tina o loo wali. Ua e tautala mai. O na oso ai lea o le tama. O loo i totonu, o loo manawa. O upu ia a Mari, a Elisabeta. Na wha mausali ai le wha tua o Maria. E moni a ka perielu. O ia ua vala a wina e lea tua. Na te hana a wina. A ola mo le lalolangi. A ole i tuta ua i le tali atua Maria i le angelu. Fai maila na tala. O hau nei o le au auna ale ali. Ia whaia i a te au. E tusa malana fetalainga. Ua i loa ina e Maria lona whaatau waa. Ua wha maua lalo lona loto i luma o le atua. Ua wha ngā ina lona ta ngata whaatau waa. Mō le fina ngalo pa ia o le atua. Sa mō ai. O le wha lau i loa ina ele a ngelu i ama. O le wha nau mai o Iesu. Si lava fe au tāua. Le langona ina ele tangata. O lona loto maulalo. O le langona ina ele tangata. O lona whaatauwaa. O le langona ina ele tangata. O le loto whaafetai. Ma le loto fia. Ua wha o ngā ina o ia e lea tua. I ana fe au ma ana ngā ruenga. Sa mō ai. A o tātou sa au ni atu e wha manatu le ke risi masi o le nei foi tausanga. O nisi nei o upu tā ua o le nei aso.
ifo atu ia. Alu wifo I lalo. Ua alu wifo le atua I pete le ema e farata. O se tau longolongo. O se whaamanatu. Mo oe Samoa, ma I tātou uma. O le kerisimas. O le vai tau ia tātou langona ifo. Lo tātou loto mawalalo. Lo tātou whaatau waa. Lo tātou le amana iaina. A ua wha ngā ina tātou e le atua. Mō ana whiau. Ma ana ngā ruenga. Manuia le kerisimasi. O le nei fo I tausanga. Whai mai Isaia. A wā ua whānau mai mō I tātou le tama. Ua fōa ina mai mō I tātou le atali. Eiro na ua le mālo. E ingoa fōi o ia o le silisili ese. O le whaipule. O le atua mālosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mō. Tātou te tāru. Le atu wae. Ia maua e Samoa se kerisimas. E langona ina ai e I mātou uma. Le loto maulalo. Le whaatau waa. Ma le amana ia ina. Ina ia tupu ai ia I mātou. Le loto le lei. Ma le loto fia fia. Tātou ia malau fio I whiau mga ruenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lo laf swafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaora. Ua mātou tatalo atua I nei. Amen. Ole atua
sa le PCO wa whanau mai le pepe ina was fulono wa chale tulai ono tau mo re sa mos falima I tonu a mo na minuto na whanga solo foi lea taro musika so I feifi loi le tai au matua I whawhiwhi ai oi ma whasi vai oi ki ai le mani liuko maruru el tai au sa fili ang ia mwha mara se au fo lea tano na lo siutu te mga harwe ngore ne fwea stofi o tātu iai toi kua tala fitu I le tau nei mana e pe a whaaparo mai siu teimi au ne MCA han tātu maru o le tai au whaanganga a reto o le olo ne fwoi tai au te pena mai le sunga e pasta la whae kopa. Today in history, taro wawai wale mena tupula sa wha te sema I le tero tu sanga wawai o le tai no fitu I le tai au. Nei mo wha poko telefoni ngal pro tari a pia tala fitu por kala mena na a matai tatu tai au sa vi. Mal kau maru nu se mo mo taro siasi mo abai nu wana ne foi tai au. Fatalo fata ta vale malo le usule nei tai au lunga tato au wala tele ia ole fato amata mai fo ile tai au mai ta wato le lava lo so longa le lava fo ia o lo o mana ia le kilia le o tato wala tele ole tai au le nei lo ia le lapta inga fa pito lava fo mo tato aveta vale uma mai se lava lunga le tato State Highway 1 LSE Panmure Highway to Highbrook Drive ona ole so le tatala ina o tato pisinisi fo le IKEA o le ala o lo mai tau atu ia o lo o iai nei lapta inga mō tātou e mai se lava I tātou e whaonga ina fo ile nā I tu o le ala tele ile anga I atuanga I Sylvia Park, Mount Wellington o vahenga ia o lea o wa au mai le lapta inga mō tātou ina ia fuafua mamau whainga malanga ia lo nā fo I whaonga nisi o awala e mawhai ai ia ona tau nuu no whanga o lo o fianga iai ona o le a pisi le tātou awala ile nei fo I aso o lunga lava I o le ala tele le taimile nei ia o le nā lava o lo so longa le lei tūlanga le lei mai le aise whaalawe lawe tau ta avale nei taimi o le tae au manu e tele lava av ta avale le amatanga o le nei fo I tae au ua sfuluono menu te aile tulai ono Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa Vevela a Mai ngā matala nei I le tala o le tau o nei fo I tai au fau tama ki makaura wa o kilani no whanga whasalanga Radio Samoa o lo o iai lapta inga mo matangi maralosi mo tātou I au kilani la vea a Northland au kilani and Great Barrier Island o leo te baba I atu o lo o tu mau I a lapta inga mo matangi maralosi I pa I le tu lai fitu nei le tai au lono winga e tau ona tār fitu I a pol te pol fitu nei le tai au ia ua so laku ngā makangi maralosi makako o le lai sa e maralosi ala se nei tai au winga o tau le sona pa sona awa o tau pa o timu mama ni so taimi fa sona langi de nei la oli se pakanal sa video la tu mau nangi malosi mai sauche si fo iva se 4 km le July ni so vaenga au kilani ile tai au nei fulodo o lo yele ma lulu ne vaenga le tai au lo so tasi mau lu ngona ma fana le fa mo wina mo au kilani le sos fulodo lona ma wala lo tai au pe au dia pa solo na awa lang le leili tau tele vaenga au kilani lo so fulodo mo lu ngona ma fana fa mo wina mo au kilani le so tai au lo vaenga yon tuatu fa solo lang le leili sto na lang de leile aso sa lang de leile aso ngofua aso lua aso lulu ai seki e peia e poringa mai na nei a lo te vava atu le fa mai e pa una I timunga mamai ni so vai au kilani yon fa solo toile na langi de leile tau le au li mala fia na nei ka ko langi de leia kwa ale se ia au dia so lulu pe a ku sai ma fa mo ngala vai tau ana pa wale me o audio kai au e ke o mama ka ko vai o le so lulu malangi le ka ai pene o ke senga ngangi o vai ka matana na talo le tau ile ne foi va ko le tai au tu la ka masani o fanga solo ia le tara po kala me maro le tai au na fain tara pa tu la ko ile tau jero si vai ngori sila fa pena fo le tau sa mo le so vai ngori ke lope lu se foro mo tasi mo te adai le tu la e ono tau fi fa Sofia stasio alo peso sa mo Australia Pespe sengon kisi masin tala ina fafi fianga reda sa mona nei tai au na tano anga juta magar wenga tai au fofa malosi waka kangi mai longor kisi masin lanto or se vo mania fai nei aso pese le boy no mai ole pepe navalo ia lona wale malo oya ole ali
Au mako isa o atu Mami alofa Ole pulu muro Pulu aro lipano Vale vetuta iala Il fale o manu Dawi mayai Oye se ala maulalo Oh, Yesu le Mesia Oh, oh, le pepe le kirisimasi Oh, ya ole faola Itongiola inangasala le la lolani Off your mind, they all the like a receive my team, what it's a toe. After that, I even got on you, Tao, like I know you for four. Yellow to me, I know Papa to more yellow tap bola. Let's money lava if I my island out to money oleola. Olea ese me alofa Tate avatu Itawiai Lona lofa mai Na elefano setasi E fatutua A etamawa Leo lefa avavau Oh, Yesu le Mesia Oh, oh, le pepe le kirisimasi Oh, ya ole faola Itongiola inangasala lila lolani Oh, Yesu le Mesia Oh, oh, le pepe le kirisimasi Oh, ya ole faola Itongiola inangasala lila lolani Itongiola inangasala lila lolani Mas pasal Christmas ada ni foi tai au ni tu mo radio sama 15 eba tolu amo tu 25 minuto lo tu ta au le ka 25 ke le ngo fa mole au la 25 te se mar ke e tele fa mana tu ta le Christmas wa fa la tele fa mtalanga ngon man le tai au ya langa le sa amata maya te se ia o whamaia pa angal tara pokala me leo lea suli mo te se mare whamanga kwali kisi masi ia lelei o le a whaiolo kofi ngano ia ai kusa mātou loto a ole me mongi a ia o aso umaa o le kisi masi tātou te awer vi inga ne tua celebrate lo nā lofa mno nanga lelei ia ke lana me alofa sidi mo tātou ia wale me alofa fo ele tua o le ola la mo se fo la tu mo ka ko wala ni ka fo sa le lo sa no ngata vai o le fai au la tu fin ngalo ai le se ka lo con fai la nga ke fai ko la sul fulima sa wa ya le lei ai mo le laulangi atoa o le asona na pe o masene ate sema tato te perpeti ai le me lo fa sidi le tua ia o le aso o le abatu o mai ia wa te lo lai wa masani ata to ia o me masani ia o le laulangi so fo mai le tu ka ko fiola mai ala o le vanga fai aba ku me alofa le si mai langa me alofa la me alofa ai le o le nganga na Christmas o le tato mawale nganga o faftai ia ona o me alofa si le tu fo ina mo tato o o fa ola nga ka ko na tonu la vata vai awa o tal tonu o soi fo mai o Yesu le inku penga luai sa o le awala mawalalo ia ai wa fa ka nga kala ka ko vai kai milingai ia on tato to o ia ia le mo folo langi fa fa ka me uma o le fio mai o le fa ola se fa ngofi ele ngata da mawalalo le fa le manu na soi fu mai ai
ia a ole laku farkal malo le sia vango ia farka a ka mo la ke holiday farkal malo o ole ka ri o Donald Trump o ia mingiska e nga o ka mau dunga male ka ua male mau o ngela langi e ko foi hotel sa yes ia ele mo sia vano ia wa tala o mai o Christmas ia sa ile atu sia vano farkal malo sorry watum farkal malo ma kala ngo ma sungal fa fenga nga revenet sona nga fia o fa so ko fefe anga se fa pe por pa de mio sa mo po re kupule nga wa ku o farkal malo po le ale kum o yele ai e mai ani se ai nga fa fo al me monga nga yes ele ai se kupu ma se kai kai o se kungu er wa ko fa mai sorry wa kumpul farkal malo o ele ai se abongo lo langi ngai e su e ale abongo ia pe ave fo fa mo e a le tupu ma le o le fa ona lo lang wa se ili atu farkal malo o le se abongo ia ona nga o kala mangar ki simasi pa tala foi pa ngal jar bakala me o felo mai dungol tanto Facebook o nei tai ma le YouTube o sa mo malo se fo mo Mayava Simone Talia, good morning. Malor Sifua, Frank Fingota, good morning, sir. Malor Sifua Munia, Semanu Mikali Tofilo, good morning, sir. Malole, Fata Simali Tarabuklam and late time. Susita say, Fatal for my order Drake, Maddox, Imasi, Malor Sifua Munia, late time. Ben Richards, good morning, sir. Malor Sifua Munia, late time. Faftaile, Fatismai. E nei foi taia fou o ai uma singaru tua ma no se formule na singaru tua fa taile fa tasi mai lot fanga sa fata la fa tasi mai ai ia lo fatu tai lava ia lo fanga sao fa nana tas feleti good morning uso lo fatu nei taia fou ia ma se uso le fata la fa mai sa mo tusa ta sesa ia o mai o ngai ka fo lo fatu na uso nga ko wor malai kamale le awal fai mango baile penkala awal fa ma yel penkala dia mal to telo pa angal tala kala nei taia ole no fa no ngatu e fa manatu le time o le traffic report o telefone na file no ma wai lapta inga le waka ko tahinga mai e tona wele tinu ile talaina le falfole is it I care no care don't care le care al me moni na le tu pune wa ta su kasi ele fa no ko open ele falfo ole na sonu lava savai yo se tasil ne o fale mo me a fale aungata anangata Swedish ole la le tsalain au ila vaenga le Mount Wellington o inalo yele no fanga le fale o tele le nei tsalaina I aukilani nei mo le taimi mo a fola ye ole wa leva wa na la fol ne va yaso au mai ia famanatu ia manai la inga mailem tanga luenga o Ta'avaleafi ina ia utangiele malu la tunu e ia lava awala e mafai ona fai e kako ke o fa kasi umai o ia mau tato mata ele I care ia ilona tsala ina lo ia ile nei fo yaso o lo fautua ina le malu la tunu fa nga public transport ia wa ke ai longa fo ia ai se mafai nga lua kwange fai sanga oka lima fekala awa o tau fo yo tato me afale ia ole tau lava pe o kau mai o suetena ai ole tulanga na ole o tai wa ole la to expectation le pe male lu se fulu afe le fa yo tangata ole la to expecting ile so it's tona ul fale le fale a full IQ fo ye po le tai mile la ti le ye tato fa nga malanga I lungo le ala ile mtanga lwenga lava ia le New Zealand Transport olo fa pe male fa se fulu a nga ia toa ile itula le ti le ole a ye tato mai se lava la lungo tato state highway one pe fo yonta all tato reporting ile taimi ole taia o mavai atu so eta wala le utangia fa nga le public transport wa ila awala fa ye pe fa pe ke alu fa la oka e tolu se fulu ia depots fo ye po no foanga I ole ai e piki ai la fa kau nga winga la ke alu oka fa le olo ia onga e ko e maliwa kule pe ke su le fale ile pasi ia ai ki liva ko olo la ia ilo mauta ia po lo lawa fo o nisi fo yo a onga ole tu la lata lava I le vaenga le sunga le o le fo ina au mai le lapta inga ye nei tu singa fo ia pulea onga a fa pea ona o leo o mai tawatu o le fa awanga ile so ia fa awau taiao malastona eila onga ia la tu celebrations fo ie
o le whaataunu ina tai au, o la fo ila ua ave fo ile lapta inga a pule a onga. A wha a pea lava fo e mawhai o na a wina atulo walo ile pasi. Ia onga wha o ngā lea o pasi ia tatou public transport. Mo le wha a whai ngofia ina fo ilele, a wange i kwa ika maiki, ai a leo le ngā. Ia makua i ka penga lua i tū lai early, el tapenanga o lau whai ngā malanga ina ia taunuu. Ia au laile i o le kempisi pe o vaenga ia, o lea ua lapta ia mai ei tatou, ile nei fo iaso. Ia awa makue whai aku ta vai, o se taimi mua lea, ia ma o se fale mea fale, o lo iai fo i malona fale ainga i kokongu, i o showcase, ai tau mawhalava fo i mai sue tena la tau ia, ia mo kako fo i mana ia fo, ia ai i au tangia lava fo i awala uma, ina ia awa fo i nge se le malie, ia pe le fia. Alfa angal public transport, o le aungal na o le aso. Ia, so o le whamanaturi na wa o leo te titilo atu, ia o le o nei lapta inga nao lo tūna mai fo i ono le traffic arm. Ia o le ono a fie fo i lama nei whana wa o ngā wa le wha mai Babilana mori tamai ti fo le taia. Moa o ngā ia taura rata i fo i Silver Park. Mount Wellington around Silver Park. O le whale fōle na fo i le tala ina sfutasi o le awhana walu e tala le kāpaka. Ia ar sfutasi fta tala le whale mo le o le grand opening mo le fo i company fo Sweden na. E me maali e mantara no ma wo Indonesia na fia. E tele na whaonga ina o loa le IKEA. Oka online Yeah. O le alau te fiu tau mafo fo fam kalanga ka kan fam fa mai e foi e mana na ia. A le faingo le o le company mal faingo le fale te la mo mo wina ni se la fa no ia. E watu o vai na uma lava vai nga tono le fale. E fai demonstrations tu se e ke la ku ile maenga o la ua ku mai po a fate inga po se moenga mo na te unga se mo tono le bedroom Ai lan fam kalanga ka kan fam ke wa nga fa mai al me mali. Ai tango fa tau se o lo mai I le fale le. E ke o aku lo fale. E makua e se ala utitilo I le tino mai o le lo tono le. O le mele fale demonstrations fale. E se foi lo ngona el fale, foi le pe ke o ku fale. Ki kilo. Ele match le mele mal mele ngo kilo. Ai mine pe o fa pe. E se foi la wingo, foi going. O lo Alan tala na fio fa pe o ia le. Yeah, no care, no money, no care. So lang na iai. Ia e fialu o ke vai o Silver Park, Mount Wellington. Ora o lapta ingara na wa tu mo o nai fotuanga le mai. Ile traffic. Only drive to Silver Park in Mole if you absolutely have to. Yeah. La ringa afa pe ke le ka kaunga ya fe o ya fa pasi. Alui fo ile o tara na ke dei fa o lo. Io nga alui o ta huhu. Io Afa pe tau lo lata iai o le lapta ingolo tu na mai faina savadi iai. Ia le fo lau vidi pasika lau bike ia iai. Ia po se scooter mai ngofa pena e afo e avoid le pisi le traffic ala iai. Ia mai ngomana. Tu langa na e so boni so na sia ina. Ia langa tala sutasi le fale. O ti tilo le tele fale tonu le matanga luengo le ole nei. I tono New Zealand. So o le sa vea ma komsin o le sa resign ai alu pule le si company fo I va la ta au nanga ma tulanga I fo I le New Zealand. Lo tiji lo atu. Wo ko o mia mai fo I le mena wo le wa resign mai. Ia ono tulanga o le afia ia. I tono su ngalo fanga solo pe. I don't know say complaints fo ile na avatu le taimi fo I aonga lue I se tasio tulanga tai mawalunga sinia te tono mtanga luenga leo pe tai na pafala ina le au nanga malato tautua ona e lato te lei faawa wina o e vaku konga le claim o le tai po o le tulanga tai ia le sunga so na paula le me na faile taimi na o le toe au mai o la na ia fo I
complain a nga ai i le tangata o lea na avatu ai le complain so o le unga lana o iai ona o le complain lava ia na avatu i se tasi fo'i o se tasi o le tu pao tamaitai nga vakula i le taimi ia a o whainga luenga fo'i ia mga lue le sunga ia Andrew Costa e avea matai sini o leo so o ia ko ngala le nga avatu ia le complain peita ia vakule kaimilea o lai kau kulia nga makaki a fo'i ia sa fatu langa molo na tula i mai wa fa mua la le vaenga le na ai pe e fa e pe wa ka mo fai ku la lo ka pe ka le vaenga le o le unga la o le claim si ma fine le na avatu nga fale pui ele fa fine ona na fai fo i claim ale sunga ya Andrew ile time na avatu le claim ina ia ta fai fo ile e so fai le claim le na avatu pe taila o le paula le mena le lei o langa ma fai nga o la lava nga resign i mai e o la le time le nei o langa resign but o le lava sa tongi lava foi ia so e tolu ia na malolo ai o fa au ia le investigation na paula to le ai o le wa tangia lava o la lava o lo o so longa le lei foi lea ma ele o yaini o na afianga paula me o le wa pa ui o le fa atau winga o le su enga ia la tu la fono le time o tu la mai tu langa taita so tu longa na so Andrew Costa o ele sa vem komsino le leo resign man komsino le leo tanga to sanga nei lo man tu atu ia I am chief executive of the social investment agency ia le foi la o ma wala tato ripoti ia mal tara pokalam ele for resign my ono su enga lo fanga solo it relate umai o le vanga le fa le kong mai tanga lo leo mala to for ia ngai nga sa fa so tu longa na ia ma o initially ripoti le ma o pokalam mea ngam mana mo le si a amene po ina leo se tasi tamatalabo ona o le tangata palaina o stama o nga foile mai Amerika sana po o you like po o kusena tupu po le fa o middle bank o te whaftaia ona o le lava o fa o su enga le nei ia wa manatua o la lava o tali ia a inga fo i o si tamana maliu i se taimi o le nei fo i tau sanga se fulu fitu tau sanga la ia le isi tau le ua mawhai ona lalo le va inga leo ma o le ua sauni fo i atu la i le whaamsinonga i se taimi le ima mau atu e le fo ina molia i se tasi fo i o mawhine ia e winga lava fo i le whaalave le nei na tula i mai pawale me e whaaftai ai o le o whaawau le suenga ai o lo ai oi mai pel mtanga leo a whai lava po ai lava o ieisinga o ngai loa la ikiki ai i le vaenga lea. Aua lava le poia a ia whapena una whafso taim tanga luenga leo. O le maua uma lava fo i entulang whapea. I o le tau fia fo i lea. O ni soli ngā tūla fongo le ma fau whapea. So o le tamaonga a PhD student from America, ka Waro. Le sa tangata balina e sitasio farpasi St. John's e le aso sumali vo Amperilla so le lana mo lire stama talavo su fitu sanga ia molesta mai tai ia le lafta a fa mani mai le sis fu fitu sanga lena po ina leo ia mo lia ia fo ia so tu la fono do to mo sa pas liba e mo tolo a moto lo se furu minuto lo jona ta le tu la e fitu ya boni so pa angal tara kala me fta fa se mane chamal ta malo la por se fo mo ia fa wa fa fi fianga ta ulanga ta kalo kia ora good morning atamari Sabai ua tupua e wa fiti motu ba asafua tua i upolu na o te wina e ali itae ai aina pare upolu tofia pali uane ina fitanai a ia e mana tua o sa fortuna vale pomai
fia Mali uale ina whetanangi A ia e mana tua O sa kotula vale pongai Dile pa ia Samoana Ia na tupu matamali Wapa ia lava Ona ole ponei ua pa aiko mai Lupe ole tapa Ona ole nua nua Wasusuru mai Ile itu o tala A ona suapa Ole tinga Savai, ua tupua ewa fiti motu motu, pa asafua tua I upolu. Na teu ina, e ari itae ai aina. Pare upolu tofia, pari umane ina fitalai. A ia e mahana tua, o sa fortuna vale pomai. Ia e tali tanu, Samoa I lelei upu. Ole a ano atamali, ina tupu ama isi o unupu. Ua mafuai, me vangana petalai I ava. Ole ata ole ama, rufina ona tolua I ava. Umata magi le saufa inga wata mamafa. Ava muana savai, ua tupua ewa fiti motu motu, pa asafua tua I upolu. Teu ina, e ali itae ai aina. Pare upolu tofia, pari umane ina fitalai. A ia e mana tua, o sa fortuna vale pongai. A ia e mana tua, o sa fortuna vale pongai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Alofa lava Aotearoa. O le tala fiafia, ua whaititia nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lole lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinei no ia wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu. Se I o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. Ava veiloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. I ma whai o na wha sao I nai ola. A mau alo lau pusa, whai loa. Hey, hey!
Avtavale lo iai se la pata inga mo lunga o la tātou au wala lau papa, Auckland Harbour Bridge le taimi le nei, o leo lo iai le lapta inga ona o matangi malolosi, o le a whaititia, ia le sawa foi e pei ona iai, ia ma ia tangtanga e pea, ma whaalongolongo pea a tonu, o le a au lava foi ina te iwa tāpunia, ia le ala lau papa, o lo fautua ina mai la le waka kotahi, ina ia whapena ona, e mawhaila foi ona whaonga ina le State Highway suma leono, ia po le State Highway se fulu ma le valu i le taimi le nei o le tae au lapta inga o iai au lia lava a tae au foi. Lunga o nisi o vaenga, lunga tato State Highway lua se fulu o le vaenga le na Hillsborough i le anga iatu ma le anga iatu i Mount Roscoe o leo wa whai lava si pisi mai i le taimi le nei. Route 10 Penrose, ia i le anga i maila le nā ma le anga i ane i le vaenga le lunga o tātou motorway ma anga i atu Sylvia Park. Ua whaisi pisi mai i le taimi le nei, lea ua amatauna whiololo le pisi mai o i Mount Wellington, lunga o tātou State Highway 1 i le maita watu i ai, i le nei fo i taimi o le tae au, a o lea fo i ua whiololo lava, whiololo le pisi o nisi o vaenga o lunga o tātou Walatele, lunga o tātou Northern Motorway o lo maita watu fo i le taimi le nei, matatua i le vaenga le Akoranga Drive, whaasolo solo atu lava, le olo o iei ma le ato le taavale i le vaenga le Sani Nukolona winga, o se whaalawe tau taavale, so utangia e tātou ave taavale pe awhapea, o lo anga i atu lunga le vaenga le nā Twin Coast Discovery Highway, whaisi pisi o tātou le taimile nei ia, mamata i tu pea po a fo ini ala o le a tāpunia, po ni lanes o tātou au wala ona o le whaalawe tau taavale le nā, anga i atu lava ia le nā i le North Shore, ia o le nā ua pisi lava foi i le taimi le nei o le tae au nisi nau tūlanga o le ua iei tātou av taavale tau tua nā le saunga le muli nei taimi o le tae au ua toe 10 minute o na tāle o le itu lai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falawa tātou watinu o mai tātou por kalame o le arita leola au te whawhilo ai fo i te oe ia ua whai ona whiso tai mai le nei aso. O le tuse kene se lua le whai upe fitu o lo iai le whaupunga whapea o na whaia lea e iova o le tua o le tangata i le fuefu o le ele ua mānawa i ona ponga isu o le mānawa ola o na avea ai lea o le tangata matangata ola. A le upu mo oe whapea o le ola o le mea lofa. Life is a gift. It's a gift from God. O le mea lofa mai le atua. Ua ilo le ola nae te olai. Ele o sau ola. O le mea lofa ua fo ina atu ele atua i te oe. O le mana waola le ke mingoi ai, ma e ka whao ai, ma whai au iau whi au, ia ma e ngā lue ai le aso le nei. Ia o le mea lofa ngā vaku ele, ngā vatu ele tua i te oe. Whai maitala tu spai ele sa whai tau ina nei. Na mānawa le tua i ponga isu o atamu. Kua atamu o le tamau tangata umalawa, ngā mafua mai e tātou. Na mānawa i ele tua i ona ponga isu ina ua umona whai. Whai mai ona avea ai lea o le tangata matangata ola. Se io o mai ai le taiminga i le ola lea ngā pasia lea tua ia atamu. Ia ma ewa, whangau mai ai kaino ma apelu whangau maista. O le process level ngā whaasaua i lea tua le ola. Ia pasi mai le tangata, ia maua le tangata. O le mānawa na mānawa ai lea tua i tutonu o le urua tangata. Vai whai sa lamo se lau tolus fuluiva, whai upas fulu tolu, whai mai, na e ufi i te au i le manawa o lo tina, lo ufa pertania o le nit, sa e ufa sa mo mana i o kango wha sa moa, sa e muluina, sa e muluina
pela langa ina lo tino I totono le manava lo tina no winga ole fainga o ele tu ele manava lo tina I kua ku foi o ia faia ia mai avatu foi le manava ola I totono ia te oe se ia o anga e whangau mai le lalangi ngai ale mela o mana tua ina pele te leo taimi ia e mafau fau lo loto lava ele o so fina ngalo po so loko nga e sau le lalangi ngai o ke ia o lai fu ma ku fa pe woi fa fitai o sau le lalangi nei e nga e sau le lalangi nei e fa manatu tu ia te oe ma le fa ilonga le na e ke loai ele o so fina ngalo nga e sau ai penga e faia oi ai o le fina ngalo le tua nga e faia oi ma tu ile mana volutina ma vaku ia ke oe le manga vola lela ke ia ilo sau le lalangi o e makua e ngei o e fea lua I solo ai wa paka ngalo ia ke oe o lo ia ile lalangi ele o so fina ngalo o le mea nga faia oe le tua ma vatu ele tua le manga vola le ki ka fao ngei ma fai au fiau ma fai lo ainga ma fia ile la langi le nei so o le upula po le songa ta ua mo o le aso le nei ia e tua le mel nei a fai o ia na watua le ola ia te oe ona winga e te tau foi la ona e fa alo ia te ia so uma o lo golanga o le fesili aisea a wafo o ia na ia fatu mawina leola ele ngata o ia na avatua leola ia te oe a o ia foi e fatu mawina leola he is the sustainer of life na te fatu mawina he sustain that life in you o ia le ke life od kaya le ke mangava ngai moya ngapo e moy ngase ai ke ofo I lo ko ala ingit kaya woi le ala wo ke mangava mai fea o le mea na faia le tua ma vatu ele tua ia te oe. Ona winga ia e mana tua. O le ola ngai ki o lai, o le mea lofa ngā waku e le tua. A wanga onka pēa e le tua le ki, ne ailo masi oe. Ia, o le mea tā ua la, a o e maua le ola, ia e whawhitai I le tua, ma vi ia le tua, I le ola, ma le soifua, o lo e ola I le aso le nei. Le tua, o le ola o lo mātou wola I nei, ma mānawa I nei le ea, I le teimi lawa le ngei, anga le se unoa la ua fio ma tu te le maua le ola o lea ia vi ia la ua fio I le ola nei ma aso uma o matou golanga a wa o oe na e foa I mai le ola ia te matou whawhitai Yesu amen. Lele wa ona le
so te alofa ia te ole pese malave pese peace champ hole no te lua miro te lo te tale ole tu live fit to lesa fa te sema ani mena tupu nei aso tau sanga papai. So sanga te siva lima whaile so ia o leo luai Burger King fast food restaurants lea na te talaina i te tono o Miami, Florida. So sanga te siva lima ono i le so ia na pine au roai se tasu tama i tai a au mai au se talia i le Melbourne Olympics whaatuina le mtati a wha tesi ma le lua sulfitu tesi ma le tolu. So sanga lua fe suma le ono na wha maawai ai i le so ia le sunga ia John Key o le sa avea ma pale mi o New Sila ile na fo yaso male na tausanga ile mai ai o le valu o tausanga talo na se ile no foa o le pale mia mole atunu o New Sila ni sina va inga mena tupu ile na yaso tausanga wa mavai Tasilima i watolu amo Radio Samoa O tele whawhita au li ua awhiai au kilani ona o le whisuia inga o le tau o ngā luenga te tele o whila ua inga o te talaia wanoa mo le whaalele a atili o au kilani ua o le taime tala noa ma whaanga i oi fufuanga e mena o miele pui pui o tangata ma alato mea tō tino ia whau whale i whanua tala whiangai ia taula lata i whale o loa whila ua inga lau tele whaapea whale whainga luenga mo nisi whaamtalanga tala i ana i le AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan o te tala nei a wanoa e whaali ai lo whinangalo o lo au mai ale nei whi au tāua ale Auckland Council Tamaki Turiki or Together Auckland. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. till 1 p.m. on Friday, December 5th. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there's a fire, get out, stay out, and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Hey, hey! In this update, Air New Zealand customers may face delays on Monday, with some cabin crew members still prepared to strike. The airlines reached agreements in principle with the two unions representing the regional turboprop and wide-body cabin crews. However, strike action still planned for unionised members of the narrow-body fleet, potentially impacting Air New Zealand's domestic jet, Tasman and Pacific schedules. A2 National Secretary Rachel McIntosh says they only strike as a last resort. When negotiations haven't worked, when really good arguments haven't worked, when evidence about the need for increased pay and good conditions has not worked. Nearly half the drivers who had to resit practical tests following a bribery scandal at an Auckland VTNZ have failed. It was revealed earlier this year staff at the Highbrook branch took money to pass driving applicants from at least 2023. 5 employees have since been sacked and more than 300 people have been required to resit practical driving next Friday. Households have been dealing with a double blow of higher rates rises and higher interest rates. Analysis of latest Stats NZ shows rates have increased 34% in the last 3-year term. That's by far the largest increase since current local government was established in 1989. Reserve Bank Chief Economist Paul Conway says as a result, interest rates are higher than they otherwise might have been. It's just sort of maths. If you take the things out of the CPI basket that went up quite strongly, then overall it is a bit lower, meaning less inflation pressures, less persistence and lower interest rates. The government's moving to cap rates increases in future years. Businesses around Auckland's new IKEA store have some apprehension about the store's opening, or to expect significant delays this morning, including 4 queues to exit the motorway.
at Mount Wellington. The mega retailer will start trading at 11 a.m, but the car park will open at a.m. That's news. Breakers have registered back-to-back wins for the first time this AMBL basketball season. They've returned from the international Sydney 95-90 at Hamilton. The Breakers of the Kings 27-16 in the fourth quarter. Coach Peteri Kopanen's reserved special praise for Parker Jackson Cartwright, who finished with a game-high 24 points. Parker, first half, a little bit foul trouble. He was resting, and second half, he took over and won us the game. Unbelievable performance. The All Blacks have been drawn in the same pool as the hosts for Rugby World Cup 2027. They've never met in the World Cup pool stages before, but that will change with the All Blacks and Wallabies drawn in Pool A. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mai tau atu ia o lea lava ua wheololo, ma ngai atu lava fo I ina ma mawhala tātou traffic I le taimile nei, mō tātou ave ta avale lunga lava tātou Southern Motorway, le vaengai o ta huhu, lea ua mai tau atu, ua amata ona si I le pisi le taimile nei, whaasolo atu la ia lea a ngai atu I Mount Wellington, Kane Road I Penrose fo I o mai tau atu le taimile nei, o le nā fo I ua amata ona pisi, a o lunga tātou State Highway 1 lava, wheololo lava na ua iai le taimile nei lona winga o na lava ua amata ina nga iatu ina pisi mole anga iatu lale na anga iatu I Sylvia Park e peo na lapta I le taimile nei o le na o loo ua feo lolo le pisi le na iai o le na lava lai kilia le lei I le taimile nei anga iatu lava langa iatu le taulanga I o le na lava o loo solonga le lei feo lolo tātou lunga tātou State Highway suma leono lo mai tawatu foi I le taimile nei Auckland Cumeo Motorway faisi pisi le taimile nei ia o leisi o vaenga o lo mai tau watu lunga I tatou vaenga le Massey Road Massey leanga I atu I Massey o lo o faisi pisi le taimile nei lunga lava o tatou State Highway suma leono State Highway 1 leanga I atu lea le tātou North Shore lo mai tau atu taimi nei o le nā lava o lo o tū mau le pisi le nā ua iai tātou ia e mai se o le nā lava foi ia o lo o iai vaenga o le ala teile le nā o lo o tāpuni le taimi le nei ia ona o le tātou whaalavilava tau ta avale lea na li poti atu le vaenga le nā I Sunnysnook Valley Road le foi o lo o mai tau atu Wairau Valley faisi pisi Pine Hill ma mafa le traffic I le taimi le nei o le tai au ta vale tau tua nā lava foi le saunga le mul nei taimi o le tai au ma ia lava foi le ono sai uono minute te ai le tulai fitu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Malo se famaria le neva le tai off of tai le tino le fantasy mai male tadi foi le tua le malu le tai Radio Samoa tono le monta tono ta vale tono fel fainga wenga male mai mo mai lungo le Facebook mari YouTube Radio Samoa ne foi tai off fo malo la se famaria le vai kala tamale nei le tala le tau ta roba tamai Samoa le papa atu Samoa ne vai ngona tai lua se fulu le mafana fana o le Samoa tele fitu Samoa baba tu le mana mai langi le tau Samoa ne vai ngona tai Wingo tau Samoa ne fo yaso le alangi le leile tau e vai ngo Samoa pa wai timu lua se fulu mo le valu degrees Celsius mo lunga le velo le Samoa le nei aso lua se fulu mo le lua e lona mawalalo. Fata fitio taru tala mai Samoa o le nei vai aso pe tala valu e le taio nei ia a ve fo le nei mo fa tala fatu panga o malava ya taru po kalame lo mai mo fa fo mai lunga le Facebook mari YouTube o Samoa fa pena foi ia America Samoa malo lava ia le soi fu mo ia le nei foi taio fo se mai talo tau New Zealand nei ta to amata mai le motu saute malo soi fu mo ia le nei taio lang le leile tau Westport spuru iva mo lunga le malo le lang le lei one camp luas fu mo lunga le mafana fana o le air nefa yaso timaru lang le lei taus fu valu mo lunga le malo le air Queenstown lang le lei fu iva mo lunga le malo le air Nelson lang le lei le tau luas fu mo lunga le mafana fana kai Cora lang le lei fu le tau mo to fasi malo se savili mai sau te si fo iva fu kilometer le July ni so time nei tai au
Sifuri fitu morunga le malu lu sifuri balu morunga le malu le in ka go la fasoro na awa pa utimu ni so taimi le baba atu Dunedin fasoro na awa pa utimu ni so taimi sifuri balu morunga le malu le kara state good morning malu si for mori le tai au lang le le tau awa ni so taimi lu sifuri morunga le mafana fana fa mawina mo tole so lang le Blenheim lang le for Alexandra ma le for mafana fana le ne for yaso o le motu I matu whaafonga le mai e tele ia vaenga lo iei lapta inga le nei fwoi vaenga o le tae au ono tūlanga iei ia matangi malolosi kai taia pi to lava lunga o New Zealand a strong wind watch o lo o lapta iei tātou la whasona awa o alang le leile tau ni so taimara savili angi malosi mai sau te se sifo baru se 4 km le tu la e ni so taimi nei le tae au whamai e mo watu le tae au ia masola toi mara malosi o na savili mo tātou fairly sivang Whangarei strong wind watch foi mo tole solo so tasi mo runga ma fana fana le sivanga lo ia la ta inga mo matangi malolosi Napier strong wind watch lo o fotuina mo tatou bars for kilometer le tula savili mai sauti sifo los for lo mo runga ma fana le air mo Napier Masterton o le whalap ta inga mo matangi malolosi sabili mai sauti sifo bars for kilometer le tula malolosi for balu mo runga malo le air o Masterton le so Hastings le sivanga lo lap ta inga mo matangi malolosi savili mai sauti sifo bars for kilometer le tula malolosi o tula wauli o mo watu malolosi na savili los for lo mo runga ma fana mo Hastings o sivanga o ma ya la seki ka ko rotorua awa pa timbo lang le lei sfulu ivan mo runga malu le air taupo pa solo po ina pa o timbo nei tai au lang le lei sfulu balu mo runga malu le air mo tauranga pa solo na awa pa o timbo lang le lei fo ilos futolo mo runga le vela ya male la mo Wellington good morning malo si fu pa solo ina lang le lei la o uli tau e ye le time malo se savidi mai saute se lau kilometer le July ni so vainga Wellington nei le tai au e o atu la oli ia o mo atu le maroloso na fo savidi sfuloro mo runga maru le maru le e fa mawina mo woni tole fa ismaru o kori ngi ya sori ia male papa tu Gisborne pa ultimo lang le leila oli ana nei sfuloro mo runga maru le e makiri lo Hamilton maloso fo mo ni nei tai au do sfuloro mo runga ma fana pa ultimo lang le leila mo tom Tama kima kaura o kilani no whanga pasa launga radio sa moas fulono lulu le nevanga o le tae au. Wa atu le mare mai langi le lei ia au kau marasi marisavili e ngangana mai ai niu ia mala au e fafo ile le sisiva mai le kai au. Ia walanga fa mai le upo sa moa le falala fuangi o alanga falala ngi wangi saviti. Ia le ala wangi la saviti le falala fuangi ur kai au po. Se vari sisiva ngi. O tulanga na ia o le afasona na awalang le leile tau o tibu ni so vai ngo kilani rusu tasi mo lungan ma fana tai au pe au la lang le leile tau los fu lo mo lungan ma fana tai au pasona awalang le leile sto na ilang le leile sama la so fu ma la so lo ma la so lo na ya so lo na e atu fa mo bongo bara tu na mai la vai tau nei vai ngo le tai au le tunu la papa au ni so vai ngo ke lo pe ele tel tunu lo mo ria mai tau mo tau ele nei foi asa fo o tatu sabalia se furu mo do ta ele tu la fitu sole se foi hangari ele kauri ni kai auri ia al tu langa na iai ele leile utangi e fo nei vaenga ia sole la ukala la le nga fi sole ese foi ko nga ka nga ia nga fi ri o ke fa yaku ole mea le ole o baba ko sul mo le la sole en ne kabinet ia Allah sole pala ale pala si la kim sau fa kasi mor savidi ai sole mo ko ese foi wi gor kaule o ka ko ni vai time ia ai fa kai le li o le wa e wi an savidi mai nei tai au ia mala ba tau e ka nga ma ku ngi ka o ku lo o di ka ko mai ma langi le tu ta mo ta to manai ia ala nga o le utangi ala va foi o lapta inga ia mai so talo le tau a wai le ia le ta pena ia o ke sau foi ia fa pe we pe uma nga fa se pa ki ala au le laula au lunga le awala kele pe nga fa se pa ki nga ila au ia le ele la ngunga ki le mai foi le po ia ai o tulanga na ta to te ilo ai foi le ia o le lava ele o mautu mai se tulanga le foi le ia ka ko ia wa fofo ye sole ia ma fa inga la ta au po lava ki munga le uli fai ki kili mai lisi kaimi ia ai o nge lisi kaimi o ma ko bright my phone la
ai ngo le tau a o le la no e la o fa o no na fila ul se mi na fila ul wo ke lo fa ya ko fa oh we had a storm last night ia was fa la le sra ko pawal nga kai mi sa fa le ma fon sanga ia o tsulanga na o lo ia o lo na winga ia o le ha la vale tai me sa wengi ka ko lap ka inga ma nga ia le fa longo mal tso a ia ma tau sisi la va fo tsulanga sanga le mu ia la o le fa mana tuna le tana bokala me le fa fo ma le tino le tai le tai hao le le utangi o nai va nga ia o lo fa mana tuatu ia mal fa mo ia o mai la o uli pe o na fa mai la mai tau ia o so la ku nga sa vili ingu o le ngi se ngo foi sa vili o ingu o le ngi si fa mo le o yangi ai ma kapilia koi la kapilia koi nga la au ku o la nga atu mai ma to le le ngi la lang si ma ku fi el sul mo le la fa mo le le e fo i wa ba ya tu wa o mona faile draw mo le polo langile host ai Australia ile lua fe lo fitu e mo kwa mali e mo ia mo le draw le titi lo ti ai la va vai fo le e pe nga le pula le New Zealand wa le pul fatas mo Australia e foi si malo lo sio au lua le ia la titi lo pe fa le fa senga no wa ia fatas te ngala le pul ai o le la pul fatas e New Zealand ma Australia ma Chile ma Hong Kong China ia a ti lo la e foringa mai New Zealand Australia au malo sile ile le pool ia all pool B la pool fatse South Africa ia Italia Georgia ma Romania ile babia tul fa senga ngol pool B ia so looks like South Africa ma Italia tiro au na la telo e top mai ia I mean le malo si pe fu tul fa senga no au le lang so o pool C, o lo te vava tu pool mai Argentina, Fiji, Spain, ma Canada. So looks like Argentina, ma Fiji. Ia au o lae e mawhaiona top mai pool na pool C. O pool D, Ireland, Scotland, Uruguay, ma Portugal. Ia looks like Ireland and Scotland. Ia pe ababa atu au lae malo si mal na foi pool o le pool I la. O le iei Farani, Japani, USA, ia ma tātou Samoa. O le tātou la le pulwa tasi ma. So looks like ma whaia tātou o na malo ia Japani ma USA. Te le lala no tātou I fo le ia maybe Falani, fua le le o tātou au. Ia al tulanga na iai. So looks like le tātou. No le te o sao mai Falani ma Samoa I le pool I. Le I tātou. Ia mal pool F. Engelani, Wales, Tonga, ma Zimbabwe, so looks like Engelani and Wales. Au na. O le baba ya tulal fa nga solongo le do la tau titilo atu. A sao New Zealand, te umalo New Zealand Australia. E lato pool. It looks like ke o quarter final ma South Africa. I le fa nga solonga o talonga umaya pe a sao atu I talonga umala I se I o lava. Ile umaya bull matches ia ona a ole fas ngasalonga ngale dola titilo atu ile so se foi pingi ngale doa ka maiari ya tulanga na ia o titilo foi lele o wale la ki mai kawa e pe ka I lua au malo losi I pool status ila o ia na tilo ia ai ta ia wa ke fo ka ko fa pe ko au malo losi e piko ilunga o ia mau nge ia pangi ile Wa talano ia pani wa so nei pola langi pe lua e lau titilo ele sawa tatu opolele ia pani so maybe 2027 so pole tau sanga ngau ka ko le sawa ia pani USA foi le si au le fai ngofie foi so il titilo ai o au umbai sao le pola langi o au la qualify e o lunga le pola langi nga malo si so le titilo le fa senga ina na mal fa tulanga ina o pools ia mo le polo langi lua fe lo fitule host Australia ia ole na so onai vai ngana I ta longa fo I mo le fa fo mele tuno le nei fo I tai fo o le aso to na nei le fe fe sto na ia matal te to fitu Cape Town ia le fo la ko o I ka ko au a New Zealand
ia wale o malo mai Dubai le mai mo ia lona dua le ia la ka ko pa bai foi po la tu la ngale i tang fai ngani sila foi le tu la ia onai vai ngai ta longa se vai ska ko ki bang yo ngi ka ya fa mo E se fia la sunga ele si ku kanga le fa mo te fia ia wa fia se fai fa o meleke kamalanga nga le lua ni fa mo fo le tai to no le ipu ia sa ve ulo le ia onga tu le lunga le fala ia ke la ia le fa ngala se nga ku sa o lunga le fala slice o mal kamako ile kai miale ia onga kanga le si kai li fa ka si kai li 1 2 3 4 lunga le fa mo kamalale e vela mai wa vela fa ka se mal tamato ele ai la se ko mal fa mo ia fala ia ku kamako le manga ia kamanga mai lo le ka ice ka ku toast mala stofi wala maka okia o ka ko no io fa nga va veanga o la wa mana ia wo mawainga i vitamini o le tai au ia mai e ko ale la walo mai se fo ina tu amatua o le makua i manga ia so i fo malo ina ia o singa fo i tau mafa mana ia o maleki no yes o maleki no ku ia le kako ka mako la ma spinach mai si va o ia nga lulu ia singa pepala kiki singa ma si mala kiki lava ka ko ngar ka ka ai fala las ko ya wa ka ai pe ka ai ngol o mele so le vai ngara na te fam na to le traffic mo ta to ono I vai ngale I Mount Wellington o talaina le fale fole an IKEA ia o le matua I pisele traffic so ta to me masena fele tu langa ia vai isi vai ngo wala line fai ona saunga de boila o fe malanga ingona nei aso ngi ke wa polokai I vaenga le so e ala to we fa la to fa ta we polokai la wala ia poloka ko mo ele ke alu ke vale ile wa uri male afia mana e vol tulanga le na eta we fu ile le I vaenga I kon wa ke le mo me o fake items le showrooms for ia pe na eta ia lo foi se amo mai se sofa amal mole le nga Almanga wo for kala la ka Indonesia le mala ka mala ai kiringa e ma sen fata online foi le e se ala manga yor ki foi le demonstrations I ton o ke la mele la mai mo initial tunu la e ko mo ko e fa va senga le levaenga foi le fale la demonstrate ai vaenga ia pa fa pe mo nga mo na si manga o mo draw so mai me o ma ke ba ko la se manga ia so fa marcala la ka ya ka ngala fa ka se pola se me ke ka fa ka foi ke al mo el fale e ke o fale e mo kwa e se al mere ga ai meno o langona o tanga te foi le ki la ko match me o mo kongole demonstrations ya la kula no fale ai le fe ka mo le environment foi mal kula ngala I lo mo tamba ia mo lo ka fale o ile ai la e si le fa ka mo peor ka ko se kenen ka ko pe le fale se kenen e la ngala nga yo le si tu fo ile tilo wa tang ia se sa lava nga reviews I o loa fo ila ia mai se o nge mai mau ta tu tupe ai tilo ele ia le fai ka reviews ia o ngai loa ile o me te tau ia pon tu langa fo I tala fia ngai man tu langa ile tar fia fu ela se ren ole au kuanga ole akaka ole au kuanga ki fanga kako fua ele mele le kaka yes e ke fo wa ko e masau o pe o se sifi ale se mele kaka ia nga au fo ila ia le o ku mai kanga ia plastic ma o loa fake la ia o te va ele ma o le ta o lo so vai o poloka ile traffic le wa te lo a fa valo tala ia ka paka tala ia patunga ale IKEA ele sfruttasi na entire Tato Christmas tolu vai aso mai le sol a fa na toile la langa to Christmas la fo le tua mori lo tu se fo ma ma lo se mau ai o mo sa mo se Christmas fia yes bes beseo Christmas have a light express good morning Semale fifi le kirisi masi ua e aulia wafana mai le lavea I o Yesu re li io le filemu tato
Nake nimealofa ai maiselo loto ya mama. Ina ya tato mawale tau olene ya so au mayele atu. Se male fia fia le kirisi masi ua e aulia. Wafana umaile la veaki o Yesu le li io le filemu. Se male fifi le kirisi masi ua e aulia. Wafana umaile la veaki o Yesu le li io le filemu. Se alla maulano mokoe ma pele tuia e ano fatu tato pepe se mal fia fia le kirisi masi ua e aulia. Wafana umaile la veaki o Yesu le li io le filemu. Wafana umaile la veaki o Yesu le li io le filemu. Wafana umaile la veaki o Yesu le li. Talofa lava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In 1998, an award-winning movie called Life is Beautiful showed the power of humor and laughter. In this movie, a Jewish father gives his son a beautiful life of joy and laughter, even while they're starving and being tortured in a Nazi concentration camp. This father never knew each day if it was their last. So every day he chose to see and show the funny side of things to his son. This was their weapon to fight against this horrible evil of the Holocaust, when millions of Jews were murdered. Every day the father made up jokes and games to keep laughter in his son's life, right up to the final moment as the father was walking away to his death. Someone said, there is always something to smile and laugh about if you look hard enough. Maybe you've heard the saying, life's hard and then you die. But that's only if you let the hard things of life ruin everything else. We should never let anyone or anything steal our joy and sense of humor. It's one of our most important survival skills in life. A sense of humor can help us make sense of the bad things that happen to us
It gives us a clearer, better perspective on our difficulties and disappointments. Laughter and humor will make a big difference in your marriage and family, as well as your job. Since you're on this journey of life anyway, you might as well enjoy it. Besides, this problem of yours now will probably be a funny story you laugh about years from now. Life's just too short to let our daily pressures and problems steal our happiness. So fight back and win with your weapon of humor and laughter. Remember, things could always be worse. There are plenty of serious things in life without you taking yourself too seriously. So if you can't find anything to laugh about, laugh at yourself. If you can't, you probably won't be very happy or fun to live with. Someone said, "Death is universal, but life is not." In other words, everyone dies, but not everyone really lives. So why not ask your Maker to give you His real life today? Just ask Jesus Christ to forgive you for living your own way, and ask Him to take charge of your life every day. Then no matter what happens and what problems you face, He'll always help you to laugh a little and live a lot. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Le pale Maya, leilo leso, fio, Maya le ripo, tau le lei, fuma pale ina le pale auro. Ala Maya, leilo leso, fio, Maya le ripo, tau le lei, fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili Maya le pe, ili Maya le pe, pale auro, pale auro, fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili Maya le pe, ili Maya le pe, pale auro, pale auro, pe atu o ai, siona matu e say no, avenga ma ofuile ofue, sisina mata ulau, sala yo Yesu olofa, aola o mafatia ngama, avenga ya ofuile ofue, sisina mata ulau, sala yo fuma pale ina ile pale auro. Ala Maya, leilo leso, fio, Maya le lipo, tau le lei, fuma pale ina ile pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili Maya le pe, ili Maya le pe, pale auro, pale auro, fuma pale ina ile pale auro. Pale ia, pale auro, ili Maya le pu, pale auro, ili Maya le pu, pale auro, pale auro. Moi betul, amo.
Om det was ole så toffile nei så far til sema og det taler nei mal telefon i alle ainga lele tolu fitu tasili mai batolu or kwa ya oi wale banka kala ken fongi mafana bala mai mori se fa mania mo se tase fa mala tuno na se fa na nei for yasolo mo for no no tanto email On air at radiosamoa.co.nz. Amo fana fa ngai no Facebook mari YouTube or samo wa mana ye te le la vale na o awala mana fa no mai fa mania ngas fa na nei for tai fo ya le pu se me halo fa ave wala fa mania ngai ave fo no radio samo bola ngas fa na nei aswa De alwe scoop. Sawa. Le lei ole afo e taru telefoni malo si fu. Talo fala stunga se vai malo lu ava. Alo la versi fu mria. Ja, ole famani yang ole asfana famul mole. Ja. Ja. Kapsailia tua lo na lo famlo na ngalele. O ia famani nai o ele sina malo lo Maria Puletua Poasa Teo. Inei tau sanga e walu se pulu ua e au lia mai nei aso. Ia lo fale atua, mawhafua loa pia lo soifua. Tātou se mafuta i pia, ai mai sen mafutanga mal whanau. Alo fatele atu le kinaya au nofo Poasa mal whanau. Tā wali mal whanau. Whapepe mal whanau. O le sunga i le whawhiangainga ia John Setu, ma e Seta, Masala, ia e maisel matau a inga atoa. Tāwhtai lava mo le awa noa tawai. Tai lava mo le fole nei tai au, ia o i se whamnianga e la pitoa ngā malmana. E le I tau nu o mai sa tau whaamanuiang. O sore, se mkwa maanga ia fo iri. Ole foke kirikila ku lungo ole kako email. Ele foi se fa mangi anga wo mai. Ui. Ma kwa ma ya kire fon ngi kai a ori. Se la ngala fo wa pisi ole ai kia. O ba ya ku. Wangalo. Asawa. Ya le lei o te lo o tato fa manianga na nei foi tai au fo se o baba ya tul tato telefoni. Ya lei ole se banol tato telefoni ta lova. Malo sei fua, tawai, malo tātau. No sei fua. Ia, man via ni tae au, whaptai molo wawa no tawai. Le whamanianga e watu I le whatua Poasa. Lom tua malo, lo manu malo, malia. Ia vi ia lawa le atua. Telefo ingat venga wa umana. Whatatia maua I lua tula I mai fo ine kalesia. Whaptai mo ngat venga li lei. Malia ele mfayona ona ngalo ia ngarvenga safai ia ai paptai le tua na ufata ua mawar soifua malolo ina lelei mawani tau sanga ikele ia ole tatalo I telefoni tau sanga pa opopo ngolo soifua soifua ngalue ai ia olo fa vatu nei Wayana se mauta vista malfana ia manuia la valoa sfana malia lo fat ia whaptai tawai molo wawa noa. Toi fuea. Ia, mare fore tai au. Lo mana bai malolo si fu mare ia. Ia, ka lofa lava tawai lau tunga le wao male whatua ia tasa. Ia, o wala watu o le aso whanei o December. O le aso whanau si o Grand Tota I Australia. Matai leo Fortino. Ia manuia lau tau whai ma le aso ne suiva o tau sanga. Ia manuia lau tau whai le universite o lo nei. Ia whamanuia le tua ia manuia lau trade ngae tau ave. Ia waso lumlai lei. Alo whātu. Ia whapea foi ia ustai o matua. Ia alo whātu ma ia manuia le soifuanga ma le olanga nei. Manuia lau aonga ia whaftai lava. Tabai ma whatua le Avanoa. Tai, manuia la fo le nei tai au. Malama ta lova. Soifua manuia lau sunga tawai e me tau salo tai au. Whaftai molo Avanoa. Ia ole whamanianga fo e fia tuina tumole lo na fitu ele o grandchildren nei ai. Ia ua ato ile solo na urua I tau sanga le ili o TJ po leki junior matai o ofisa. Ia o te ole whaftai sili tamani langi lan tau singa ia te ole atari ilo urua I tau sanga. Ia ole mātou talo whaiwhai pēr, ia lo whangia te mahari langi.
ia sanga fa popo pe ni si tau sanga manisia setele te ola mai so ifua i ngod le funga ele pia maua fo ye ma tua le ngole lo fa tau si ai o en fa pepe ia mai so nga uma ye ma wale lo fa ye te ole tali ma to te fa mania te le lo was fa na chiche yo la tato fia fo neya ia fa mania te le li mo fa stai mo lo wa no te lo fa o ami savai o lo fa ngana va tua malama mpole ki ofisa ya metelo great grandma ya laftanga hunt ile ipakura fastai lava Tala malama moni fo le nei tai au pe angelo I family ngale ulungal ta Facebook Whamanianga na mai a leanga o Putomuli. Whamani atu le asa soifua ape a via whamuina. Manu e tele lo asa soifua ape a lolo fatele atu mātou I Samoa nei. Lesi whamanianga mai Junior Mikayo. Happy 36th birthday, Lauren. Maka yel pupuso le a. Ia, lele. E pe ia o ka kounga. Ia. Lele o tara whamanianga nāra ne fwoi tai au fau. Lele o le Junior Youth le whakasu leo le pese. Whamani Israeli pūle mala whainga luenga Radio Samoa. Mala tara pukalami malu al tai au joas whanau le so. Skako paki. Ia. Ia se kali. O le Patrina lava le kali. Mani e tele tu ase. Tolo su tasi no malu. Hallelujah.
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O leo lo mai tau atu, ia o le nā lava fo'i e feo lolo le pisi le tele o vaenga o lunga o la tātou wala tele, avita avale le nei fo'i taimi, mai tau atu tātou lunga o le State Highway 1, lea le tātou Southern Motorway, ia o leo wa a mata o na whaatupula ia lava le pisi a makaku ngai o ta huhu, wha solo solo atu le anga i atu i nai Mount Wellington, alu waku ai ngai Ellerslie, ia o le vaenga le na o le na ua pisi feo lolo mai lai ngā le vaenga le nai vue murewa ma le sawanga i ngā le New Markets o le nai feo lolo ai peo vaenga ia le ua makua mau ki ngoa lava le pisi i le taimile nei o le tai au Cavendish Drive o lo maita watu faisi pisi o tātou i le taimile nei o le tai au ngā iatu ailea i wiri lunga tātou State Highway lua se fulu i le vaenga lea Hill Road o lea lava o mai tau watu foi i o le nā ua a mata o na pisi tātou ia e whapena lava foi lunga o le ise tātou State Highway lua se fulu lea latu le ngai Hillsborough whaasolo solo atu le luatu anga i Mount Roscoe i o le vaenga le nā ua whaisi pisi mai le taimile nei Lincoln Road o le foi o mai tau watu le nā ua whaisi pisi te Aratu Peninsula o lo iai male atol ta avale i vaenga tonu ale i TikToki Taitoki ale wakau TikTok aku kako Taitoki Street yo na o lo iai le atol ta avale lona wingas fala lave tau ta avale tau tuana av ta avale saunga le mu mesi o lo tu mau pe lava fo ile pisi le tai tato Northern Motorway PCR ko lava tato le taimi le nei o le tai au aluange inga Takapuna Highway faise PCR makaku i vaenga le North Coast whaasolo solo atu ai lava alu waku i Saninook whaasolo aku i Pine Hill ia ua whaisi pisi le nei fo i taimi o le tae au o Nera Road o lo mai tau atu o le nā fo i lo pisi o lo tu mau lava fo i a lapta inga tangi malosi lungo o le tātou Auckland Harbour Bridge e pei o na iai le taimi le nei i o lo whautua ina whaaititi le sawa e masani ai foi lauta avale i lunga o le tātou au wala lau papa. Mai ngala tamailan na mo tātou avata avale nei taimi o tae au, tautua nā le saunga le mu, tus 5 minuta na tāle le tu lai valu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whaapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali i wa mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toele ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Samoa wai la le vasa la le oe inu o le vasa.
fia le teine Samoa ia mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata lavo ine ia so se mana o faalia le malu ai tia le faa Samoa wana o le nanu faa mole mole so te filo malu ole tu feel le teine Samoa ia mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua Bueno, mafafi fianga le tai au na wato iwa mino jolo jolo talo le tula balu le fafonga le proclame malu le tai radio Samoa's Filima iwa tolu a mo taru tala mai Samoa le fata fiti foi na tala mai Samoa o le neba yasa pata le tula balu le tai ne mana to maru ia mai le tulu le tai au balu fa fitai le tai au tali mai o tu tono lo mauta tono lo ta vale tono fo fa inga ruenga lungo le Facebook mari YouTube le Samoa o kelingi a wala ka ko soka yengi vai kai la so Samoa nga ka siale kio fa longo mai le ku ngale lua api ya o paunga menga mo wife soka inga la so Samoa ya ele yengi me o te kongolo si po a me o fa nga ngi vai kai mi ya ngai le kio ngai ko inga mo ma ku e fa longo le ka lo de kau la vai taimi ia mangai pese mana nei ia Malelisio tupe ai New Year's. Le ala por kamala ngalba. Emisirole ngola ngale se kupe kapelo le kio. Momoi, venga momoi. Ya sa yo me mana ne vai taimi. Ya hotele wala so ta inga uta tu ye nei. So vi ele lo fole tu mane on te kon lo si fole vai taimi wa ka kupso ka yo le fa sala watu ta tu le jo ya kilani nei kilani saute manukau sautena o kilani o lo yelta tu wala si fa sala lo nei ya ma tu fa sala watu nei ta mai pot tu fa sala lo ya la o lo fa na mai bomba se sila mai le tu no iso sta for nei ke lope o le masaule na male aru male ako te kono lo si o ta tu le nei vai taimi tu sa ya vi ele lo fole tu au tele o lo pe a fo I ele mu o te lo na tupu I Maui Hawaii ele lua fe lua tolu I think ele tusi tala Samoa na lu e kava mai ele mulea o lo te baba ya tu family ina se tasi fa longa maulunga o te lo o se a fo vai a te lo le mulea Lahaina o le town of Lahaina Maui Island I Hawaii se lau marilua la tona marilu wai ai la le alo Samoa fenga luenga al televisi Amerika na alu e kava mai ele mole na fifia fa alongo atu o fa munia ina ia ma tu ina fo ese fa longa ma lunga tele ia on olan au nangana so congratulations Tamara by Fanua I think ele baba ya tu ngamal mana le ta mana ia o ai ale mi mitsa ia ole fo mai ta watu atono le po wa atu pe male lusu lima tau sanga talo na ve o ia mata mai ta tu stala ia ole wai ula fo ina fa ai ina ile nei fo I fa longa tau loa o ia ole tangata tu stala ole tau sanga so congratulations once again ai ona olona tupuanga o I alau I tutuila po o America Samoa pe ona ia e fa pena fo ila pe senga lona winga ia vai la killing e kasensa killing e fo ia kasensa senio o vai fanua nile nei tai au but ole tulanga le leile na ole alava se to mai o angianga va ma kwa fai a wai le lo lava fo ile taimi ia e fa ai nai a ole tulanga mana ina ma ngai kel just to singa ia
ia o le tātou tilo fo ilea i le tā ua o le ngaluenga whaatu stala ia ua le kupu mai le mui o le ia se iloa se vanga ia ua alu le pengi le tu stala ia ma whaalau iloa fo ina o tātou malama lea a o le mana ia le na ia for the people of Maui e pe o ina le sa whaautu fo ia se tasi on tu singa e mai se lava fo ia o le whaamtaltala ina o le fo i whaalavelave tupu ili na fo i vaita So Tamara mai whanua lo o whaingaruenga le KSL News Utah sa ia fo i vaita misa ngalue i tono Nevada and Arizona ia ele te foi o lana ngaluenga tu mauri na lo whaingaruenga tu mawai i Utah i le KSL News Utah so once again malo le whaia malo ia o vaenga le umai a whaafongatu le tunu mtatu whaalongolongo si te foi ia alam whanau le tunu e maisio o ngaluenga whaatu stala ia ona tatu parpatia ile malanganga whaafutai ia wa lana ngaluenga lana whai o le mūna nantupu i Maui Island i Lahaina e le lua fe lua tolu ia leo te loa mole mawina a whai whaafong mai nisi Hawaii te loa latu te mole mawina wa fta lua tau sanga te lua talo tupure nā mu o le alola leo Samoa na alo whai masui ia nā te kawaina mai ia le tulango ia leo whaamuni ene stasio whai longa maulunga tele so vi ia le lofo le tua ia le na o le tulanga e matua malolo on sai ngage so le kau John Nigel mako aonga so mako aonga i St. Mary's o ko monga ngere lima ko se o ko mai moi le so ke fa ya ko wa ke o si kan mo ke la ko la fa practice ko mo kia sole o konga si va Samoa si va inkia ia wala ngai fa so fo le vasenga ia o le vasenga le ia la fo i elna ia lo Samoa ia la foi faia o ngai o la St. Mary's Avondale Mrs. Failangi o la no senga pe ia ke o le siva konga e por siva ki la fai ia kama ki Samoa ma kama ki konga ma kama ki palang ai wo fa inkia o mai ia wa fa inkia o ma la ko siva i ai mana ia lo ai fo te mai tile se ia o anga matanga ale atu no mana atu no so ia alena te lo fo le lam fai uia o ngana fa no le tau sa malo ma tua lo sa ala fa ka malostino fa malostino le taiao mai ala fa malostino so mataru tala mai sa mo le taiao nga mo ba ku ka ko ia ko mo le stress Camilo Vale Luma. Yo. Aya, Tabini, Tati, Tabini, Taki. Aya. Yo. Yes. Dua. Dolu. Ka. Dua. Dolu. Ka. Kasi. Dua. Dolu. Malafa. Ha. Aya. Luma, apa kaki? Yo. Aya. Yo. Luma. Aya. Yo. Ada siapa? Aya. Vale Luma. Yo. Ay man, aya. Besar kasih Luma. Tolu.
malo. Ia, mana vai totonu. Mana vai fafo taua tele le mana vai totonu. Ia mana vai fafo manu ia tele lava le nei aso. Soifua siaki le aikea. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo lo tātou o tunu o le neu o tātou mafuta fo i le nei o so fau. Tala le whaatawhiti o le ngā ruenga o le vā yaso. Usi mai a lau whaafonga. O whorasia nei lumo le whaamsinonga o whai ngā palota le tunu. Mōni mauma whina unga whaale tū la whono a loia. A wā se ilo ilonga e whausi ai se whaai unga. Pe talia, pe te ena le tālo sanga e ave itua. Le tangi tau palota mai le tū malo wha palota. O whale ali di tasi. O le au tū se whaai unga au mai se teimi e le o iloa. Pe mōni ma wha maoni tū a inga o a vatu nei e le tū wha ubufai. E pui pui a ia te tau o tangata. Wa tā ua ia whaapea e iai ngā o inga pi o ma wha ala tua na whaia, na mafu ai o na suia le whina ngalo, o le sui na tau vai le fu a lea vai ngā wha upu whai le palo ta tele ia au kuso, le tō whātu i loma tūsa lana se lota la meko, e ave i tua lana tangi tau palota na mōri ai, le sui whai pule na toe manu malo, i le palota le fionga toe lupe mau i au tele pōmu le nuku o na semo. Mai tō tolu sui whai pule o lea vai ngā wha upu whai, sa tu ina atu ala tu mori mautu stusia e lango ai le la tu inga o le suita itai o le pati le to fala wofo fono toe nua fesili pia Meredith o le failo tu le vanga fa upu fai le to fale ala i le pule rimoni ayafi ma le sui fai pule o fa sale le anga tolu le to fa na mula uru bapali i leota samiliota o le au te lenga mori mautu stusia ia sui fai pule o le hero PP na tā ua ia se lau wafe tā la se tupe, sa tu ina atu e toe lupe i atu i loma, i le wha moe ave i tua le tangi o le palota. O ia fo i moni mauolo o wha ilo ai, na mua ave le tolu se furu afe tā la, a e muri ave le fitu se furu afe tā la. Na tu ina atu fo i se tasi o moni mau, o le talanoanga lea nā mula ulu sami leota, ma tu i loma tu sa lan selota, sa wha ilo ai e le na tu ina atu le tangi wha sanga i le whaipule, tupe e pe ona taua. I tau orumanga le whaamasinonga e le aini mōni mau sātu ina atu e lo ia, a le itua le tō whātu i loma ma le fionga i atu e lupe. E whesiringi ai le mōni o mau na tu ina atu e le vaenga e pui puia i atu tau o tangata. O nao le lo ia le itua le whaipule sa ia wha i loa i le whaamasinonga. O ia mau o ni tala whaalonga o po se hia se evidence. O le wha i unga o talia nei, o le ailo ai pe whaamaunia pe le whaamaunia tua inga, a le vaenga e pui puia i atu tau o tangata. O lo tā maulo ia le na tangi ma le lo ia le whaipule. O le marienga na tau nu i ai tu e lua, e ave i tua le tangi tau palota, e le aini tupe na whaonga ai. Ai o se marienga na fausia, ona o le sila o le na tangi ma le na molia, i le tausia leo le nofo file mu, ma le nofo le leo tangata o le tu malo. O se teimi mua o masi i ai ta i o le malo sa moa tuto tasi, e tali wha alo i le vala ulia mai ta i o le whainga malo a Amerika Samoa, i le awa i atu le talaina o le maota fono fau, o le fono whaitu la fono a tutui le mamanua. O se teimi mua fo i watoi taliu mai lea whainga malanga na ofi ai, le fionga i le ao le malo mala na masiofo, le pāle mia malo na whaletua, o le fonga fitalai ma minsta o le kāpeneta ua whailo ai e le pāle mia le taitai o le malo. Whaaloalonga matupe na maua i whaaloalonga na whaatino ane e le malo a Amerika Samoa mo le au malanga. Wa whailo ai e le pāle mia i le whilo inga matu stala. Le whai unga le kāpeneta ina ia whaia se fuafuanga tā le whenga i e tusa o whaaloalonga na maua mai le whai ngā malanga. Le ana whaalu ina i se tupe na malo e tusa ma le lua se lau limas furu afe tā la. Ma wato e whaola i le mtanga luenga o tupe na malo le tolu se lau afe tā la. O le unga fo i le kāpeneta na whai ai whaalolonga, i a fionga i sui o le fono sui tofia,
O ila ua sa avea ma pāle mia o le malo e pe o le teitai o le itua ngai. Ma le teitai o le pāti wha bufai o le Samoa ua poto. Ta wha pia foi ona whaia mea lo whatupe na tu ina atu. I le no fuanga o tangata mātutua i longo i pulotu o mapu i whangalele. Ma le no fuanga o tama i te Samoa nike e ta i lima awhi tā la. Ai Samoa foi e nisi o wha la ptonga tu maoti le tunuu. Ni mea lo whatupe na wha iloa e le fionga i le pāle mia. Se nese lua fetala loto tau mawhai lua fetala Samoa Victim Support lua fetala ko sena lua fetala no le lofa lua fetala Cancer Society lua fetala hia malamalama lua fetala le associate tangata e po le vai lua fetala e no le vai lua fetala ya whapena foi na tapena le sosoani a ngai pe ye na o na fionga le Minister Kabineta, Minister Langolango, ia me se foi le tūlanga o le ofisa o leo atoa. Ta pena foi ia lato, pa oso me na se leni tu yo lato dim. Tala masina il tato fa mo na fai. Ia fa pena foi ta pena se fa sosoani ita wala tu ile. Ia foi sa ave ma pa de mi o tato malo. Sunga ya tu le por te tai le tu ngai. Tai na foi le fionga sa fa pito ya firme. Ya, wa mai foi na fatea. O manatu e whalewina le amatanga fōle nei. Ina ia malama leile tātou atunu. O so se masii po so se malanga le tātou malo e tapena. E tātou te tapena ma le talitununga. Whamoe moe le muri o leola. A wale tapo i atu le tātou atunu. E na leina mafua na whaawasenga le tātou tino tupe. E tu e whaafoi te tonu o le tātou saunga tupe a o meo lo whaatino i tupe le tunu. Ia whaia le ma le tāpua inga Samoa atoa e toru se lau wafe tā la le tupe. Ua whaao ina ia ao le tātou treasury mo le whaamoemoe. Ina ia tapena inisi e tātou whaamoemoe nga whaapena i murumana. Au isi tūlanga uma ma le whaamoemoe le tāpena nga fo isi tātou. O tāpua ia le tātou atoa Samoa. So o toi mal tato sisinga fua e manisi tato fufu o me umane o tato taringa malo lo no winga faila matanga le nei fa tai tai nga fo nei tato te tapena ia ia fo me te tauna tapena to fa wo pel tato fai mele lei mo lumana le fionga i le pāle mia sunga la audio le madia toa leo te apolata i vau fosi. O le vai o sonei ua matai una whaatala noa le komiti o le atina o nuu mafio anga i tu malo whaapalota. I lalo a ia ingo le poloketi e tasi ni biliona tā la le malo. Awa noa mo te fono whaavae. Whaalia le teitai o le malo i le pāle mia. O sui umana tau vai le palota tele whaapea sui whaipule na whiriwhiria mai. Mo no fo i tu malo palota e limas futasi. Wa au fia uma i la tau i le whiriwhiringa o ni teitai fono. O manino mai lea swinga. E iai fono whaavai o le aleto e te fono ai se sui whaipule, e fua i whaai unga o le atau nu iai le whiriwhiringa. O lo iai le fua fuanga te tauna o antu i le asolua, luas futolu o te sema, a o lumana i le aso kirisimasi i le aso tofi, ua mautu uma te fono o komiti o fono whaavai. O na sau ni no lea mata pena a mata ngā luenga o le tausanga fau, i le aso se furulua o Januari, o te tala ima ofisa o fono whaavai uma, mo ngā luenga le tausanga fau le a whao ngā i tupe. Sa tu ua mai anisi o fono whaavai. Whapea tupe le tufu tufanga fau. E ta i miliona valu se lau afe ta la mo i tu malo whaapalo ta uma e li masfutasi. O whaatalise mai se whaasala lunga whalau i tele. Mai le pulenga le company valele le Samoa Airways wala pata ia i lea tunu. Ina ia awane i whao ngā ina matari tonu se whaasala lunga tau whaasa se. Wa whao ngā ile i ngō company valele ma le malo. O lunga le api o fōringa le Facebook, o lo alu ai lea whaasara launga. O lo whailo ai le maua se manu malo tupe se furu awheta la, pe a saa o le talino fasili. O le whautuanga le Samoa Airways, aua nei te talaina lea whaasara launga, e tau fi ai le sara lau atu isi o lea whe auto whaasa se, a waile moni. E se mai ai lea lapta inga mai company valele le tano o le ua whaeloa le pāle mia i le whono matu stala le asolulu, o whiriwhiria nei se komiti lātou te tapena ma whaatūlanga, le au nanga le Samoa Airways e peo no le ato e whai ai malanga waalele te tele mai Samoa,
hanga i atu i New Zealand, Australia ma Amerika. Wa whaeloa i fo i le te tai o le malo ma le anga i atu o lea komiti e whiri sui o se komiti whaafoe mo le pūlenga o le company waalele a Samoa. Manuia nei aso i fuafuanga soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Reporti la samai lunga la wala ne foi temi ole tai au. Toi whamana tu mai waka ko tahi. Le tulanga yo i le poloka tātou e anga i Mount Wellington on le talaina le whalfo le Aikea. Mount Wellington Silver Park. O te baba i atu o le poloka mai Mount Wellington pela masinei tai au te tasi. Pauna bae ngol pasi atu o East Tamaki Road on ramp around Hyde Brook. Fasola try on Tip Top Corner, Mount Wellington already. Poloka ne bae ngol tai au. Vai pris poloka malanga mai sifo lai man nail flow mai le traffic mai sifo link mas fulbalu anga is fuluono around Westgate lai man nail na PCL flow after poloka lava. Il city bound on the highway is fuluono ai le yo mile off mai le tunnel. Highway Lus Fulu ia male around Point Javelier and Western Springs ai le yo ile taulanga yo Kilani. Highway Lus Fulu poloka la titil pasi ma le tano around Mayoral Road and Dominion Road southbound. Fais poloka la nevanga le tau flow li lei mai alea la vo e okay malanga mala vale le Lus Fulu a fa wa ma Lus Fulu Massey Road on ramp la poloka ala la pisi flow wa poloka le southbound highway Lus Fulu around Puni Road and Lemby Drive on ramp. Ilanga sau te whapena fo le linko Lus Fulu anga southbound or State Highway 1. Ya, whapena fo le malanga mai North Shore. Ta tau lunga la wala papa. Tau whiololo langa sa vili ne vanga tai au. Ele isalap ta inga mai leo no tapuri o ni so lane. Lo inga la te tala. Ya, malfa moe moe. Leo te mao na mo watu leo le malo sa vili. Le vanga tai au. Lunga na la wala. Telo isi vanga la wala. Pisi tele le tai au. Wo te me mole te mai tia onga. So ab tavale fa mole o le tuala lo le tarbo klame per masane tai au te tasi avel fa mo fa nau te me kolosi la wala ya war sa le mona fa nau nga ya tu la onga ile ne po taimi o le tai ofo Radio Samoa. Taslima ivatolu. Ama. Palo fa tele tino tele mai al tu Radio Samoa tonu o lo mota fa bena fo i lungo al Facebook mari YouTube Radio Samoa fa fa mai tonu fa fa inga wenga fi tai tungo le tino YouTube manga wenga o tai fa bena fo tonu lo sa palo la se fo maria o va ya tu Samoa lo so mal tolo il ma fa fa na ne vanga o tai o tele valu Samoa le tu ma winga lang le le o tau e pa o ti mo ni so vanga le tino de so en final le Lus Fulu degrees Celsius morunga o le bevela le e Samoa le so Lus Fulu martolu i lona mawalalo panga o malapal tar bakala me so savanga Samoa ma America Samoa lo tar ma futal nei tai ma lo lava ia le so formaria tar babal tulanga ile tau i Australia ma no se formaria Australia nei tai fa simaru lo mo Canberra ono lo ile maru Lord ne vanga le tai o fo winga le tau mo le mo Canberra ele ne fo ya stofi wata to o dia le afa solo e na sulu ma fila la tele vanga o le mo Canberra o le matua bevela le todo se fu mo tasi i lona ba lunga e le tulanga le ele bevela le ele le mo Canberra le so Melbourne ma lo le sui fo ma ria to tele o pa anga tar la me fa tar fo mai Melbourne tai o te tasi ma lo la por sui fo ma ria pa si bela o tori nel tai o le Lus Fulu lua o lo yai bela ne va ngol tai o fosor coffee winga le tau fa ba wina mo Melbourne e le ne fo yaso tofi o le afa solo in malosi savili ni so taimi awa foi pa utimu e le so todos fu marfalo mo lunga dal bela fa ma wina mo Melbourne e le ne fo yaso fo ta jo lia senior stadia malosi fo mo via sfulu no il malu ne va nga o le tai o fo o lo te va via o le afa solo in langi le leili tau mo tau e le so
Fai fo na o le vevela le el tolu se fulu o fefe si ye mkwa vevela ke le o tolu se fulu mo le vevela le e mana el tau mo tau le nei fo yaso ya ma le tiltilo atu Brisbane Australia good morning los fulu ye le mafan fana le nei bang o le tai out baba ya to la fa solo fo ina awa ni so taimi so sulu mata o fia fo le la mo tau fai fo se vevela telo le e mo tau los fulu balu e lona maulunga e le nei fo yaso so o baenga se so mana Australia la pa o to telo la tino vaenga vevela lava Darwin los fulon e le nevang o le tai out todos fuma lo maulunga le vevela pa mo le so Perth Australia ma le so la mo to sfulimo e le ma lulu le nevang o le tai out ya la fa solo foi in sulu la ya ma vevela to le los fulima e lona maulunga so vaenga se mana Australia ma tulanga o le tau e le nei foi a stofi o tātu o lia foi whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makauros fulono le malulu nei vanga o le tai au baba ia to le manaia e awa mai le fai masuru mai le la lo tu mau na ngi savili e ta mai la au ia maniu ia se siva mai I fa fo tu I ia lo te baba ia tu mai la mai ta e fai na o le malo so savili le was fur kile metali tu la angi mai sauti sifo e o atu I le postaimio le tai o nei po le auli ia o mau atu malo so na fo savili los fulu o lunga ma fana fa mawina mo o kilani o le nei fo ia stofi sfulu mo le ono lona mau lalo tai au pe au lio le fa so na awa olang le leili tau los fulu mo lunga le vevela fa mawina mo o kilani tai au o vai ngai o tu atu lang le leila sto na in lang le leila samala so fo mala so lo mala so lulu o vai so mo ia o tala ia te oefa mamonga la vai tau nei foi vaenga o le tai au man jantunga le tunu o lalam papa au ni se vaenga lalo langi mana to morio mari tau mo tau nei se fo tatu se valia se fitu lo tali to la balu a fa nem sia taru tala mai samore nei foi tai au o te pole le atu fa sala wina mo pe tali to la se fulu ma le dua le o le so ma fitu po ana nei tau lungo taru tala mai samo o le nei vai so le tala balu e le tai au ya o taru tala na mai samo nei foi tai au fo lo fanga solo penisi o famsinonga ia ua fola mai foi le finangalo le te tai o tatu malo inisio fa putunga ma fa saunga seleni ia wani so fofanga mau o tatu malo boa tai hau ia pera fa fonga le tino ile nei foi tai au fo ia mana tuane le tino lau te talo e tau o tele tatu sanga pe le lofo le tua tau tai le sao samo le ngata o le ngata fai ongara le foito sanga a le na foito sanga fo pe au le lofo malanga le leo tarmatai sili ile langi se mai la mai mo la fa fonga o le fatu fito le vai aso tato mau fa Samoa E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai. E a fua I lo mianga. O lona le asau I le whaatufunga o le iloa whaale aso. I le tautua se ia o ina pule. O alanga ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaaumu titiu le whaiva o le panga. Whapea le tala, a sauni se tiu ngā malie, po se le panga, e matua tā pena le leile umutiu. O le umutiu, e fufui ai se puaa, ia manitau mafa, e ave le tiunga wa ani nao na po pe lua I le tolu aso o alu le tiunga I le vasa. E whaanta tau nei upu I se wha moe ua toi o seanga o na taunu ulea. E manta wantu o lea ua wha umu titiu le whaiva o le panga ma ua toi o seanga. I tantu wha moe. Manuia lau wha sau.
Whaapofonga Samoa O Auneo Imoa O le toa ua lepa E ua o tia I sema O sia umea ula A ufa amo imoi E to fatu I toni E ole a o Oe topa, oe la dia Ole ama vae leta ua Zoe lili ulo ma pau pau Sa ili se tasi e taua mafau Ole a se ulo uba ayanga ile au Ainga ileta Mande umoenga E malingi loi mata E tangi olo uanganga Ile tu malo Ambe ile pala pala Ma amanga lo ita O se tangata ile anga Oe topa, oe la dia Ole ama vae leta ua Zoe lili ulo ma pau pau Sa ili se tasi e taua pau Ole a se ulo ua ayanga ile au Satu ulo tola ukiru tininga Ole a ame aita uepe o se ainga A ole nei ua esi sole na iau whainga Le pinga ngā loi ole atua le oe o se topinga Se mea lava a whainga ta ole whaiawa E moe le poronga ole loto ala I le tinga Io o I le vave a pulo le sua vai vai so whaiva Ai ale ai E ua laula ole mativa O te mana tua ina whaato ano no Na o alua e tarusu e oni whaimani pōpō E tau mawhai ahi o se sua vai E talo ai o lo umusu I lau tamapuna ne I pia ai Se mea lava a whainga ta ole whaiawa E moe le polonga ole loto ala I le tinga E o I le vave a pulo le sua vai vai so whaiva
ale ai e ua laula o le mativa. Tato te mana nao umalava ia sao le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Beta Drive Doctors, i le tau longa whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O e mo mia se whai mōli mō ngā ruenga o lau mauta pisinisi po malu tā pua. Mana tua lole ma tā vanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tau tua i ngā luenga wha e le tise i sā mua mani usila dei. Wala au lole ma tā vanu electrical i le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe whilo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz mo disi Talanga. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talimalo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o aufanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai, le fitu wha, valuono wha tolu. Fitu wha, valuono wha tolu. Pētanga iane i le upena te whailangi, seabreezeresortsamoa.com. Polo here. I just want to wish you a very Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Stay safe. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas. I wish you a reggae Christmas and a reggae New Year. Manuia Christmas. Manuia Christmas. Yeah, man. This is King Alpha from Night Brothers. I want to wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all my party people of Samoa. Let's go. Manuiale, Kirisimasi. Manuiale, Kirisimasi. Manuiale, Kirisimasi. Malita Usangafo. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, ho, ho.
that's enough for here. Just wanna wishing you all a Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Letau sang a foe. Talofa Samoa, it's Lolita here. I wish you a Merry Christmas, a Happy New Year. My mommy follow me like it, Malo so soulful. Sing with me, family, come and dance with me. Let's go, Sawia. Ya Manuia le Kirisi Masi. Ya Manuia le Kirisi Masi. Ya Manuia le Kirisi Masi. Maletau song of fall. We wanna wish you Merry. 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 We wanna wish you and a Happy New Year. Talofa lovers, Richard Parker here. I'd like to wish each and every one of you a very Merry Christmas. Here we go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Maletau sang a phone. Talofa lover, it's Malaki here. I just wanna wish you all a Merry Christmas and Happy New Year. Let's go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And we are lucky Christmas. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Maletau sang a fall. Talofa, Fakalofa Layatu, Kiora, Malolele, Pula Vinaka. This is Tofi, Fire Sophia. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Hasta la vista, baby. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Maletau sang a phone. Talofa lover and welcome. This is Tele Sulutupe Whaongali. Have a blessed Christmas. Stay safe, stay beautiful. Chee! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Manuia le Christmas. Maletau song of fall. Christmas time comes once a year. Let's get together and have a good cheer. Come on, everybody, let's get together. Let's just have a good time. Hello everyone, this is Mr. Miyagi. I would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Make sure if you drink up, but don't drive. This is a song for you. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the people everywhere you see. Joy for you and me. Merry Christmas, everyone. Levina Records and Friends o le to te leo alo pe pese le tino I Australia o le na ua
whale watu I Pespesenga o Christmasi o lātou whamurianga. Ia, ma le tatalo tātou wangatu mo le toru vai asolo manai. Whamanato o Christmasi o le whetu sanga. Maua ainga o mala tanu se Christmasi fifia. O lo tu mau ona ia pe fasili pe aisia ia lai ona tele le tupe faalu a le lalolangi antoa I le vaitaimu o Christmasi. Ia ai mole nei fo I vaitaimu o le festive season wa tātou wanga atu iai mana ia pe a tamai le leil fasoa. Se mere le tele le ave o le whamomua I me tau on whamomua E le tulanga I le whaonga ina o seleni ina ia o mai fore nei vaitaimu o aso fifia ia o lo tu mau pea o na lavan fasoa tātou mo nei ainga masi fo nei whanau ia ma ia maua ainga uma se Christmas tumu I whamunianga mai o tātou tua le ise mea alofa e ave lesi tangata ona wale ise tupe ave ise te talo ia ma se whamanuia vide lang kelfongi whamunia ua lava ma te toile nā tele atu le value o le nā fo I whamunianga ia nei lo walu asu e mai se me whakau ise mea alofa anai o tuti le whasoa nei tai a fau so o le nganga o le whamtalanga ia ata mai whasoa nei fo I taimal te usanga o tātu iei lo tu tau mo fila sui fuanga lo tātu iei ia nā te siri fila lea ma uloa le vaega ia ai ia alofa mai le lii ia ma te ina lo tu sui formal tātu malosi ma ia tātu celebrate ma le loto whaftai ma le loto fia me alofa se te sili o le tātu tua ala ia Isu Kiriso le whaola lea mo tātu uma leo lo tātu whapenao na patapatia I le tau sanga ma le tau sanga e ia ile ata na pu e o le tamamalana wo mai Austria. Well, mai lai nei New Zealand sa Google solo. Po fese vaenga o New Zealand ma nei ai file mu ma e ma whaia no e whamautu iai. And enjoy the la holiday tono New Zealand. E iai la le ata na pu e se o tango atu e whaali atu mo tātou ia la whatasi mai e lunga o le Facebook mari YouTube on nei foi tai au e a foi e si lantu le atale na o le atale na pu e le tama malteine na mai o Austria o le atale na o le a foi o Mount Taranaki o le mela o tupu e le e ia le taubanga o ata e whaitau sanga uma o le International Photograph of the Year Award e whaitau sanga uma o Sydney Australia na whai ai. E lau titi lote tu sa ma le toru awhi ono se lau wata sa ma whai ona po entries sa ma whai ona aveina e whiwhili eile ata e a fo I sili ona manaia. A o le ata lal na le na utu atu nei I lunga o le lea. O le akanga malo, kusa o le Photograph of the Year nga ai na puela whamai o le fiafi ua taunga ngai fore la. Sa whatel tali se taimi se imatua e kilia le leia ia le ata fo ilea malunga o le pito ilunga o le maunga na Mount Taranaki. O na puela o le ata, ele mawhau fau la ia si vaenga le ave le ata I le taupanga. Ia ua manatu ala ua le nei tausanga. E panga ia pe ave lo le atala na se whatetai. So le, ai baku, ai, number one. Ole, kusa ole atala na ole, that's the photograph of the year. Na marumalo. Ia ole la tala la na fo le seasa ona fifia la ua e o entai tono le fo ia tabanga I tausanga o. Ia o manatu matiltilo ko kilo mo ko kilo le atava pe ai. Ele lo ape ke ua manguia ka la manga mo ia male akasoli ya ngala bakua makua fe ka wili le ia le mana yo le ata fo I o le si vaenga o le ata la ti la tai ti tilo ia le si vaenga manga ia le o le ata ile o pa manga ia so ki lo so le makua maka ki ia le manga yo le akasoli very nice photo. Okay, they don't have to be selling in a way. A power mellow law, the Photograph of the Year, Namarmalo, my little waffle on sell entries.
mai laulangi atoa e to lima fa masino na lato faia o le lona se fulu ma le luaile o International Landscape Photograph of the Year Awards len fai sini a champing la le akarna a la tana pue a tono New Zealand o le pito la bailunga o le maunga Mount Taranaki champing la so kwa manga ya mo ia so le si vaenga ta fama i o Austria ya mai po la tani New Zealand baku bangu malo mai na foi tau banga o po sa waka manga yo ya le abe ente kongo le ka banga pe ki o mo ska se la ka la te lo se fu le va malo se fo mo ia o dia la va fa fia pia ngor tai
Ana tōpana ia mai ori ne vanga le tae ao le tautua Radio Samoa se fulu lima i watolu a mo. Pela mai whafonga manei te mele tae ao tono lo mao tono lau ta vale whafua leilo sa masaunga le mufe malanga i nei aso. Tono whalwhainga le wenga malo le usu i tūte mga wenga nei tae ao nunga le Facebook mari YouTube Radio Samoa pesile mo oe. Ole basa peangi malo si fisana e ulama le malu e lunga o ia soleanga e bei o tala i le tawa i tonga e lolongo Samoa e bei o upu ua fai faale anga hailo uingoa o le uli uli e u tava ina malama pele fu o le vai e manilo lava lona mata walia ina ibao ai pua ina ileala ola pe ole tama potanga wa elafo a imailo utangata tu sabetinga tu sabefalumaina o tua inga walalafo umandai a ita ai o te talo le atua atonu e ai se aso fali ai le me amoni ai awa le vai so umana o fali ai le me amoni ai awa le vai so umana o ma tui tui ma o ona la o io utotonga le taimi o le sawaina haloai malota polonga ilo ua fusisina e tautua ailo ainga a ole oa paletuti sa bevesi ailo ta ainga ele ngalo le anganga saimi ole sauanga o upumatala na lalafo aina ibulaba ilu toto wanasaa aolo ainga le aise na labe aita autangi tu isi a utama matau mafai e opo atu ita e lo ainga ia toa mamalupe a ole tai o upu matala walalafo alolofa faamanga lo
ai loa o nā awa mamatau. Tau tua nā maoe, whau tuanga umaia. E mo'omi alo toe fo'i mai ma le tau sa'afia. Samoa mai a whanana Jerome Gray. Ia, Samoa la tino pele a mai na yellow au, a maturo ni mo tau whato wha. Mōle ne fwoi taia, o le tā maru o le taia, o le nā mōle ne o stofi whafte, tele lava i lau tala mana tāpo ingo. E mana whawhunganga le taia, o tala whaupe a tala iwa, man pokalame fifia mai. Whawautu tua rere Samoa mo o le ne fwoi a stofi a mo le teini, tō ora nei tamai meni, manu ia tele lava le nei aso, se fua, ma ia manu ia. Yesu e tau tai mai no uwaa I le vasa whaingata Pe a whai ai o so le pea Si atina fa per oi ilea fa en mawai len malu ila kupu feeling I took a fear suli ole manuia
tai manuia tala ni mai Aotearoa Sila mo le tai au soifua manuia o le komisina mo leo Andrew Costa wale to ngungu nei ile mai ai ona fa ma vai se office Silio Office Investment ile Telepole Social Investment Agency ala malo sa fa ilo ile Johnny Sila la zona Rafio Costa o fa ma vai ile mai ai o le poti ta uleanga ile Italia leo i tua ingo so nga tula fono ia mi on fa ngali sa fa ile sui komisina mo leo Kevin Manskimming o Costa sa avea ma komisina leo temi sa agi ile mai ile ni mita upu sa avea na so malo lo ile mai ai ona fa lo tele ole ali poti e se fa mtalanga se sia sa wina mai le Johnny Sila sa fa ali Costa o lana fa ma vaengo se fa unga ilona teliena ato toa lea ile le fa tino lana mta fa yoi e pe ona fa ma wina le poti le pulenga tu ma oti fa tino nga le por Independent Police Conduct Authority sa e fa ali ai no fa no nga ya fianga sa ya ile tama te le volo o nga tonu ya le mta upu ma fa to e se ya te ile punga ya yona maftianga sa ita wailo na fatu tuanga tele matelia fa mtalanga sa fa ilo atu Max Skimming ya te ia ai sa la taula va ya te ona tele vave matelia atu si tilo mari to ine ne mata upu sa te tino e Costa sa tau ya te ona atu toa ona ia so ina nei tuinga ina wa tu ina te ya te ia nei lo ma salonga fa mtalanga sa mo atu fa ilo ile o fainga nga sinia leo ini te usanga ro matu o le ripoti sa mtu ai fa tio ina ile wala sa nga fa leo sinia matua inga winga ile awala sa faya Max Skimming ilana pa anga teina moa se tama tai fainga nga televo leo o le tama tai wa fa ilo ai ya Miss Z ile ripoti ale pulenga sa tala no ile rominga le New Zealand Herald e winga ile mesa o yang e au fiai malona mo yanga mo e fa so sa na ilo le tilo leo iana tu inga sa faya fa sanga ia Max Skimming o se tangata e turi te mai tai moni feu so inga fa ngari pole sexual predator ai wa fa ali nei como sino tautua le malo Sir Brian Roach ana le fa ma va Andrew Costa malana ngaluenga ena te tulia ai sa ia fa ma ni foi o le a mo Costa il tonu ma sino ronto tongi o se va ngola na fenga sa mo tu fa ali Sir Brian le Johnny Sila au ave so malo Costa ino wali mai le poti mo tautia ai sa tongila va Costa ile aferi masela utala ile aswetasi o le tomata iulua o ngai kala estate sa ia falia sa tilo ia suyo le official sa ngoli mota mafa por New Zealand Food Safety if I'm on ingo at video o me ai mafua sa tu foi tomaiti wa le oni to engo ni me ai sa ta atia ile o nga mai le vai aso ilumatu o tomaiti le o nga le hayatra community campus sa tufa ai me ai le ngarenga e to wala tu ilalo por kala me malo mo me ai mo fu mo tomaitia onga ile son fu oni so tomaiti sa la to ai ni me ai le ngarenga ai le ilo ina mon muliane ai sa fa ilo no official sa ngole mo me ai ni sila e foringa mai oni so ne me ai sa fo ina le company le Combat Group ile so tofir vazo mo vai sa ai pe ile onga e no le mari tu ina pusaisa mala tu ta wai o nei me ai sa fa for sai ona tu fa ni so mai fa sai ma me ai felesi la son fo ai o le unua onga Peggy Barrows we falia sa tilo ia la so ia te video ma sin poeta more pui ngora onga o lo falia pusa sa te ia me ai vela sa tiliva ile stofi sa toi avesia ese la finga lo ngara compass ma ia falia ile ese no fo nga ile onga fa vela ni me ai mai le tu faina i ni me ai malulu ele fa ma ni ele ofisa o le sa ngale muta ma fa ni sila ile le Johnny Sila pe sala tu tilo ile ata video ai sala tu i fa fita ile se seos tangata ele a onga o le tama tai sa mo taula por kala me tala le televise ya America o manu malu le tau ile emi ilona kavaina le afisa solo le moto Maui Island i Hawaii ile lua female lo futolu ya au kuso le lua female lo futolu o le afisa solo le moto Maui ma fa atama i ele no o la hina ma fasio ti ai so i fu tanga te sela male lua o tamara vai fanua sa tala no le por kala me Pacific Waves le Johnny Sila e los volume te usanga nga lua se faili poti ma terminei o lo ia tau ina tala televisor KSL News Utah i America sa whanau mola ne Utah ai o tupu ango vai whanua mai a lawa i America sa moa ma pesenga sa moa
o ina le University of Utah o vai fanua sa ia fali ai sa to sina ngā luenga fa tu stala te volatu iwa senga mo vai nga tau televise tau mai le taimi sa fai ngā luenga i vai ngo tala i Nevada ma Arizona ai le toi te liu ngā lua tu ma wa Utah le sa i lo ai o se ulua tangata sa mo e tolaina ni tala le televise fa le vai fanua ni Pacific Waves o la na nganu fa sa mo o fai ala na South Tele ila ni tala ni mai ta wai eu lava ile o nofo ai pesa olan foi sa mo ai olona mal malama ia ia mau mai isteti san eno foi i ona matoa sa auto fia ina oia ile anga no i lona olanga atoa e pe ona si o mi ai oia e tanga te sa mo o fia fia na minister vai fa foni usila ia hai komisi fo to lua le Pasifika tasi tonga male tasi tu valu Brody Sinclair wa avea mai komisi fo tonga o Zoe Colson Sinclair ora ai komisi tu valu ai ora fa mo tu i Wellington ol masino setema sa yalo i ona tu lima tua i ona to finga to law credentials i le pari me tu valu fileti teo ia taro ta longa tolu ia ula kapi ma le Pasifika fa ona mo fai ona wai ta amrasanga le kapi Australia mo o e fa tu longa ina tolu pole 30 o se vai mo fe ngino e fa to sanga se lau 5 miliona tala i le var fai ngā malo Australia ma moto e toro Pasifika. E iere mama ang vai ngā tala ale The Roar o le fuanga o mai ana tala noi ne au mai fiti sa mo matonga e a wai le tamarasang fau o le super ka pia le uni le ka pia Australia. E paule me me fai ana fatunu pe a fai o le tau sanga mo le whenga inga se lau 5 miliona tala advani e tunu e tolu ma le matanga alua ngā mata o pole vai fafa ma fata o inga Australia e saini o mai. O le tau sanga sa ngā lulu e iei mole ona masina o mai alamo na ave iei le ioenga mai whainga malo fiti matonga. Ai ui le fuafua lea i le saini ai o le pārimi o le malo sa mo le sunga le lauli o le mali e tole o tea plota i vau Fose Schmidt e talo nei fato atu e tali o tua i le tunu mai lana si inga ngasi ni se le nei mo le valu vai aso e ui lava i le tolo ia a ini mo ni mausa longo i le The Roar e whapea wa langalongo ina e lauli o le mali e tole e tau sanga a e le saini ai i le teimi nei. Scott Robertson o tūlala tanei i se tūlanga o le palasi ai o le ulongo. I le mai ai o te tausanga e se e tia ai le All Blacks i se le leisa ai le latu ta alo. Ai ua whaamawina e foi i e se whaia ina pito silo no mātanga i lo latu talaanga tustusia. Wa le ipotia nei ua whaia le whaia ngā lera kapia ni se le tūtuma wai pēa i le whaia o ngai limisu te tausanga mo te minei. Ina ua mai asa toi lo i longa lo i o le tausanga e le o le leitele o le luase ma le rufulurima. Ai ele ese tau kinonga o ia le faia o la tau avele o plaki le tamar sanga o lipo le rangi le ruafe ma le rufufitu i le mai ai o le tau sanga o wha manino ai le ai se le lei wha awawa le ta All Blacks whinu mia e o me tu tia ma ni wha lingo ni whitena inga i tua mai al malai o whaia le wha unga le kapia New Zealand mo le solonga le lei pēa li te minei nei lo se wha te ingo ni wha unga whaia ai wala to wha manino ina ale toi taliu le au le le lua fe marelo furono e fa ona va ia le va ngo fa ia onga le All Blacks o te wala to ato sa fa telina se mafo fau le amatanga le masina nei ina walia e ane o le fa ia onga lango ia Scott Hansen e pe ona ngalue o se fa ia onga fa lulu ia Robertson sa ngalue se fa tonu le kapi nei lo le fa ia onga fa lulu o le tau tinonga sa whaia le lominga le New Zealand Herald au ia le malanga ta amilo le All Blacks Europa i Cardiff le Wales i le masina tuluai e peona whate i ai le aulongolango le All Blacks ua mai alavona le mautonu le tūlanga le o anga iai i lalo le te inga a Robertson ua ausia nei Amerika Samoa i le whasolonga e lua le tamarisanga qualify mo le tamarisanga ripo le rolangi au soka tama i le FIFA mo se te mo le fato i le loina le kuki fa i le ai i Rarotonga o le tolu la te skoa e fa sa mo le afa mo ma fata oto i nei se ta alo fau malo i le kuki o tari malo i le suenga champine qualify le Oceana o le tamarsanga mo le ipo le rolangi o rafe mo le fulfito le FIFA o soka tamatai sa fa a wau le ta alo manu malo Amerika Samoa i le mai ai le lato fato i le loina tonga tolu le ai fa so mo atu o se tūlanga matango fia le mo Amerika Samoa pe a fuatu iai i le ai ma se lato skoa tasi
sa mau so se ta'alonga limo ta'amal sanga qualify mo ta'amal sanga ripolo langi momo atu sa awayai telu mai la fef salau ivas furvalu ai ole ta'amal sanga o ye nei effetto ala tu sko sa mau mai I ta'alonga a ye le cooking mai ole fa se tu nei a wai le kulupu ole fa solonga lua qualify mo ta'amal sanga ripolo langi lo afa mo le fitu ia februari le lo afa mo le furwono fa te sei ma o New Zealand let Solomona ma Samoa ai o se fa mo mengo let cooking mo qualify o fa mutali nei tala na ne yaso ma o pere tu lo file mo ma le so Radio Samoa taslima ivatol amo Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tuipui pui o le whana witi o tuipui pui la COVID is fluiva mo I lato is fluon tau sanga malunga atu fa pea ma tuipui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so vano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald a manrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tau sanga so'o o filfilia me fale talima lo ta imua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te no fo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia me le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. Ile afio anga o au whanga. E iai inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono fatolu. Fitu fa valuono fatolu. Betanga iane ile ubena te whailangi seabreezeresortsamoa.com E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Faitawina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga ole a whaamama avenga atu mo oe male ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Pai tau wino rau po le poto mo tātou I le nei tai au.
Ma o mai lene tusi ala pāta oto. O lona mata upu e wha. Whalongo mai ia. O tō le whanau e. I le aoa o atu ale ta mā. Ma o i mai o tō talinga ina ia whaata mai ina o tō. Awa o te amatu ia te o tō le poto e le lei. Awa nei tō tū la fua i lao upu e a o atu. Awa o au nei. O le ata lii o lou ta mā. O le pele tō tasi a lou tina. Na ia o mai ia te au. Mana whai mai ia te au. Ia ta ofi a upu i lou loto. Ia tau si usi ia upolo inga e te o lai. Ia maua le poto. Ia maua le ata mai. Awane ngano ia te oe nei mea. Awa fo i nei li liu ese i upu a loo ngutu. Awa te la fua i ia te ia. Ona tausia lea o oe e ia. Ia ea lofa i ia te ia. Ona leo leo ina lea o oe e ia. O le poto o le mea sili lea. Ia maua le poto. O mea uma e te maua. Ia maua mai ai lea te mai. Ia e vivi ia te ia. Ona whaaya ina lea. O oe e ia. Na te wha mamaluina oe. Pea e fusi ia te ia. Na te abatu le pale matango fie i loulu. O le pale a lii la le lei na te poa ina atu ia te oe. Whalongo mai ia lo uatari ie. Ma e talia upu. Ona whaatele ina ai leo tau sanga o lo wola. O te whaasino ia te oe le ala o le poto. O te taita ina oe i le ala sao. A e samali. E le whaalabe la me ina laula sanga. Hae mo moe. Te le tau suwai. Ia e ta ofi mau i upu e a o ina. Awane tu ina atu. Ia e leo leo i ai. Awa o lo wola lava lea. Awa e te alu i le ala o e anga sala. Awa foi e te ui i le ala o e whai a mio le anga. Ia e whaama mau i ai. Awane iwi atu i ai. Ia e alo ai. Malu ese. Awa la tau te le mo moe. Se i longa ua la tau whaia se mea le anga. Wawe e sea fo i o la tau moe. Pe a whai la tau te le i. Pantau sua ina nisi. Awa ua la tau a aine a reto. A le anga sana. Ua la tau winu fo i le waina. Ale sa wanga. Ao le ala o e a meo tonu. E tusa ia ma le mana malama o le ao. O lo o tupu. Tupu pea lo na mana malama. E o i le tu tonu o le la. O le ala o e a meo le anga. E tusa lea ma le pongisa. La tau te lei loa le mea la tau te tausu wai. Lo atali ie. Ia e whalongo mai ia upu. Ia wai mai au talinga i mea o te pai atu wai. Awane i te a ese ia mea i au mata. Ia e tausi iai i te tonu o lo loto. Awa o ia mea. O le ona lea i e ua moa. Ma le mea e maroro ai o lato tino uma. Ia sili ona leo leo ina o lo loto. Ina leo leo ina o mea uma. Awa e tupu mai ai le a mio. Tu ese ia te oele ngutu wha pio pio. Ma le lau ngutu wha tu ese. Ia ma mau ia te oe. Ia wa aisa o mata i o luma. Mau lau mata. Ia whaanga tonu ia i o luma. Ia mawhau le ala o vai. Ona whātu ma wina ai lea o wala uma. Awane i afe le tūtau matau.
po le tū tauanga vale ia alo ese o vai le leanga o po le poto mo I tātou le nei tai au. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Se whakamari aleluia o September o tau o te pese. Whamai atu ai le whaitau wina o le upo le poto mo tātou le nei tai au upo le ola. Sului o tātou vai o le māmalama o tātou wala. Tātou te fia e talia. Le tā ua mare lo loto na fionga pa ia. Ta iala lea loto soifua. Mono tātou wola pāne nganga. Tu maurivi inga i lea tua. Nei masa uma e lea noa. Sa ponga le whaitau ina o le upo le poto le aso a tai au. Moli ailo to soifua le mātou wola. I le anga le lei mai o lo tātou atua. Luas puronu mara milu te wate ai le tu la iwa. Tautua wha wau le Radio Samoa su lima iwa toru a mo. Mori wha mano man wha aptai sunga li awa o ia tapai meni malona o baa poi. Le lapa wo o mai le whatapiti o ngā ruenga. I oro papena lapa o na maa losi da whi ngā ruenga. Maa no uso, mani sunga li awa o. Ia maripatua ia ngā mana na tāsha wa e lua. Ia mo le penei no por kamera maa ruo tai au. Ia po e tu ia marimria toi po i mai po i lua o nanga. Le aso a tai au bea tātou au dia i le alofa mananga leo lo tātou tua. Tātou taloto le auna halo o sutu langa pea e le huso mane sua whaptalenga i ati tia whalau tusi o le ato tōna mānosi a tautonu nei se me whaingatai le atua uso lofa te le atu i adwha mana o longa le li e pa i atu o ia whapo i sia le mānosi a watu te mwhaipo pāna a waine li tātou te wheloa i pea. Sofa mana malo Yesu ke riso le di paola le utu lata le taime fa manatu inai lo na fio mai tuli mata i o tō whingalo mo tātou loto le ala so i fua mai ele pepe o Christmasi o le tupu o le ali o le tua matautia o le tua o le fi le mo so i fua mai ala mo lalo ea tuli mata i a wapo i se oso le tau songa fo ia matato tu mo wai patalo patu ai le atoro tato tu no mai lava i maunga mau lunga pa ese o pito titi talofa lava ma no le soi fo moria pa tai de tua ilana pole pa soi fo leo tato ma puta i lungo pe ngalo e ile tautua pa wa le Radio Samoa so lima eva tolu amo patalofa ia pa urtana lei lo fatu no pa le so stapo auto nei. Mai se o tau vine o lo tau suina le vai o le soifua au wani a nganga mo ia marona malo patalofa atu le nganga pa anoano tālofa lava patalofa poi tu asin sina talo fae maratua peo to le talo pa tailo to manatu mai o lau tāpua inga me se o la tole tunu la pinga ruenga stop manui ai faiba o tampa nao sa mo o lo ngānu rui lei tu la langi me so ne tunu ia o te ronei o lo ngālu ai tā ua i o mātou roto lau tāpua ingo whaiva e tāpua ia e manuria lofa tene atu patalofa atu i tu asinsina ma lore pane ma lore whonga mai le aso ma le aso lo tau talia ina whatau waa lau whinganuenga e ala le tau tua wha wau le Radio Samoa so lima i watoru a mo tā lofa lava patalofa e tunu e malo le tunu tā lo whai ia le lava e mam ai lau tau pati mai le au ma le po ma lo lava e uina ma mau ia pe lava e so tai tātou e ala le tau tua pa awore Radio Samoa o fo lofa patalo patu ia tātou maua se pa i unga file mu i a awa lofa le li tātou maua pa tasi ai le po pa manatuina so i fua mai ai le pepe o Christmasi a lofa atu bala ia i nofang tātou whenua i tātou sanga i lumoro tātou ori i alofa atu. Pata alofa zau sa mauta ngase mauta malawa tau lio le pala efu maapu sio tō whanga le mamano le atunu o wharopa pata alofa atu i erfa mano longa le li la uso turi o lātou whasalanga i alofa atu le atu e a langona tu umuso le nganga pa ia tonu o ro potua o tuli ai lo whasalanga langona ai sana mompo i mai alofa tene atu whatalofa atu mo tō tuli o tō whasalanga so ese e o lava nei whanawiti to e uso i ngā nuenga uso vo i a o onga whai o neto sanga ia e maise o lo tō tau mwhai so enga whai wina ia i alifi le mū mananga leo le li alofa atu nia le li e leo ia te o tō tōnu o whai ngā nuenga
tonu ngā ruenga manatua, la le upu tau mā vai lo ta mā, la le upu tau mā vai lo tina, nei le tai au te le i tu atu o te aru le aonga. Ia ustadi pa ia onga, pa ia whalo alo, tau tua nāle ngana tātou, manuia o tōru mna i le alofa, malenga leo lo tātou atua, whata alofa po le atoru tātou tunu malanga mai, le tu ma le tu o ke lope a mesi o tātou tunu i Samoa, pa ngā malolonga mai po ki simas, lo la tōru tai, la tōru ea, la tōru ala, i ia le ri, tātou whelo ai lomo nuu e leo ni pua ngā, ia manuia ai po i, au pea ai po i, tau nuu mai lau whanua au toro nei, ia le lau mai mana, ia le malu mai po le tau nei tai au, alo whātou, last time e toi po i le manuia mai lo tātou atua. Lua surui wambinu te ona tāne o le tu la e se pulu, tau pai pa sota i atu po le talinga ia ruru moenga, talinga ia pa uroi au sange, ia wapo se tala, i mea tupu i tonu o le motu o fiafianga i Amerika Samoa, ia e pa yaso le li, ia le mo nei, ia pa mea lesi, ia o kongi ia ma tautai au, ia lo whātou uso, lau talinga pa uroi au sange ma no, tau tua tunu umanawa, i tuore, ngā nuenga o tātou ngā nue ai, e pa yaso le ni, stai me o luma tonu te po i mai, e a au papo sia le maanosi o te tia. Nai me luti e so tai lea ma le sunga ia Victor, le tautua le Tire World Autos Limited, e a pe atu sai ma le pa moe moe, e a pa ngā solo lava tātou porklame, pa tāna pat Christina, tanu vasa mai me le pone, e a pa pe po le uso ia Frank Pingota, alo fai ia maano lava le eva mai, le ngata leo Sofia Ioane, ea maano lama whaaputai, ea pe po le sunga le whaapengainga, ea pō whaianganga leota, manpatoe a ifo, ma le no whaana whaaputai, maano le usu pō, i oe, manuia lo ngā nuenga le kālesia, whaapowina e paka asai ranui, lo whaatu manuia pō whanga nitai au, i la tō umalawa le maputa mai, tō whinau, solo i whane ese fia me spaia i a mālo, i oe, Merry Christmas, ka no whae, Caroline tuala, ea, oi i manisi i a ua misi aisi, partua i a Marietta pi, ea, a ka whikaui, i a maualau Chairman Pan. Leo ngā uputoa muri ka no whae, i o lo maputa mai si o tātou tunu i Samoa, last time e toi fo i mai, whamunia lo tātou atua, panga solo tātou porklame, se i pa iale tu las pururua, sui fo i leo na foa, leo mai fo i leo whansala whai, por psalenga i a ponga mua, palenga i a se umanu Francisio, ia, tau te maputa, te ia pa, ia, tulua, e uke me, i oe, na tātou boa, na nei musik. Radio Samoa. Tasilima i tu. Everybody say yeah. 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 Say I wanna make, I know my fapalin. Let me go on my music ang kamaki. By faila mo my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori. Say I wanna make, I know my fapalin. Let me go on my music ang kamaki. By faila mo my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori. Wait que la ne engase. Oh fefe ka epico vanile. Vakasi la cavale. Wait que la
whakarangoa. Rui man she waka 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 eh. Hey, she waka 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 eh. Hey, she waka 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 eh. Hey, she waka 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 eh eh eh. Rui man she waka 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 eh. Hey, she waka 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 eh. Hey, she waka 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 eh. Hey, she waka 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 eh. She alune, alune mai fapali. Be ukoi on mai musika makamaki. Be faila mu mai musika o cafe eh. Eba mai ai muso matini la u ori. She alune, alune mai fapali. Be ukoi on mai musika makamaki. Be faila mu mai musika o cafe eh. Eba mai ai muso matini la u ori.
sana Mataunu umalo ana Se malingi ya iloi mata Neno foana fa atawa Aida soi fua ile tupu oh Tangata umalama Mea ila fela nuai Wa o maile kirisimasi Ke fiu e aka, ke fiu e siva Ke ke pumai maleko ya ila A ole au ke risiano Fa ama manu tapua ina O mafutanga ua mafana fana ua le oto ya iseita Se, aleluia wasana Mutaunu umalo ama Se, malingi ya iloi mata Nena fuana fa atawa Aina soi fua ile tupu oh Tangata umalama Janita, turn down Wanna wish you a Merry Christmas To all the best, to all the friends around Wanna wish you a Merry Christmas To celebrate this beautiful time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A bottle of Lima will never be amiss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna Hallelujah, sana Mutaunu umalo ama Se, malingi ya iloi mata Nena foana fa atawa Aina soi fua ile tupu oh Tangata umalama Se, Hallelujah, Hosanna, Mutaunu umalo ama Se, malingi ya iloi mata Nena foana fa atawa Aina soi fua ile tupu oh Tangata umalama Ua whaeloa mai la official le tine mu ma whala walawe tutupu whafuasei Fire and Emergency New Zealand o le ale ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fulurua ngā i le tasi le awoli o le aso whawaile aso lima o te sema o na o le atu langa o le awa i ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa ini wala aue o mai o le whautuanga mo le totele ia whaai tete o na whaatino ni vaenga e ono tula i mai ai ni mu tautua nā ngā sesenga o mea taumafa ia aua le tu la fo ia Mautino olo ola lei uma smoke alarm solo mota potu moe potu manolo fa pele ho wei maratua a fai ai tula i mai se mu ia vave alu ese mai le fale ma vili le tasi asiane le tula o le Fire and Emergency.nz moni fa matalanga e tu sai mani fuafuanga alofa lava o tiro o le talafia o fai te nei tu sanga mai le ona sfulu limas fu valto sanga le matua le soifua o fa tino i nai polo kalambe o siaki ma fa atonga au
po tau fale manava. E le aisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lole 5 le 5 iwa tau sanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga mawha ata o ngā au matau fale manava. Mawha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga, mo le whatinei no ia wha ata maso e suenga, e tailua tau sanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tau sanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau fale manava le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau fale manava. I ma whai o na wha sao ina iola. A mau alo lau pusa, whai loa. Oceanic Cars Sawia! Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Rai video le vai su 2 minute o na tāra ni te lai spuru tā spuru. Whaponga maro le tunu i tātou tala i pēra masani ai i vai whanua. Le uwa tisi sunga a Victor. Ia, se e whaipo se tala whaponga maro le tunu i le lātou fo i tautua. Ia, e maiso le anga e tupori whaingon ne tau sanga. Victor, whatara bata le ngang whaanalo. Ma lola wanga lua o te lomu ai pisia. Ai whaapatai mo le tani mai. Ia, se so mo malangi marau sunga taito. Ia, ma lola sai marota wata lita iau. Whatara po sa mo. Nana makuta mai mata malawa. Ia, ma lole whamalosia te o tonsa le lava taito. Ia ke wara au mai. Te singa pisia ma koi pua. Ia, ko maka wale mo solo ia do kau ia. Karo ia menga de pisi vai maton meta au fa malu do atu ko no sunga ke wara au mai. O ia, o pole. Ia ma lo pole sai ia te o tonsa. Kai la. Maro whaapatai, ia wapenga lama ale maua, ia whai ar mako pitola au, i wha maoni ngai e kaungkapo i kokupe, kongi mako. Ai whaapatai tele amore tani mai, o ngai pisi, ia ai lapo atu ngā ngai ke pisi lama, ia star reporti a o le i, mai a porta, porkame neta amore ngang palolo vita. Ia whaapatai lama taito mo mato no paulo, ia mata tu na mato pompesini, mana tu es usene tu sia pe auto tava le mato pamu o le mato pesin le matasi tu tala fa e matemile mato tiso ia tala val do sene scalo e por ka checks e point panga fa ina for auto pe tu tava le tono val mato pamu o le fa kesi apiti iba ke kalama fento with you gosu van tala iba sene tono la mato pesin mana tu aro swak mara numero ia tono pe tato se te man malo posisi da tai tu tava le aso pe kasi dei la vale mato pompesini pa lero sa il mato a farisinia ya sumai kasi le mato le stama ke vo a dei la vale otawa ava pia ho na fu ita fova po ya fu ita fova to a ya o ti no ye sa na lei masanga le buia dungo po wala ya por alta vale foi ya fa lo fu service service lei po sta vale lei ma sta vale ko si spea no fa pena ti te lo ya ava pe te lo mo ti no mai to lo sta vale fa no ma se fa no na tulanga Kasa no puede ser a maiki no eso fue hace la gana samo homosexuali le si fue mato vale lo dice todo le dice mato por el list por el knowing loco who pass which pass pa umo la saule mon machina le fa ngo por on le sanga lo supasene que se fa todo uma la banda a pe que va fa todo u pa y por servicio pues loco y mo puedo que se va a ser me mato el mole ngo le machina ka pe foi na esa was when you there que no pido test para riti like lo mo malava il mato parisine fai me feeling like que suma foi il mato parisinia fai ma te para o wo su la pu mana no ro vale ngata fole lo mo mata fata tawari fata tawari fo tawari tuai amasa mali vale ia ngata fole mato hai te kas mato pikiaku yo uma na teu mata vale a reitele ke polei o kisau uma teu sawa fa kau lo a pe si tu langa vete mara te ere no ma so ta fa kau yo wa ma kuska vale no se fu pa lo o pa ba sa ro tu
para mato fa na tulanga mo e no masaval fa tau ia afa pe te wa eso sabat wai mato info tali fa mato fa saval te ola va mette sumo oi afa la ia la sanga la tene formazione sen tene le fa il mato fa il mato fa saval ia vedi mai mato numero il numero o iva rusi te fa to luaru o ia te sumo for le tasi le mato le stama ki go o mato fa pa ia fa sino ngo fia lava a sa sa le tro fa ta tasti fitu sul te o ta po po wai se ki me fio mo se sta vale lava fa te fa kauto se ki me mo pe lo te gato mato gato ye de kupa u kurosta ye to no ne na sina te ave te va te fa kauto se ki me mato tu su ala il aso do mato fa ne so sta vale lava mo mato se ki vi ma sta vale po willi pa una po a matar a pe ro mo ti no ya mai son fe se si te fa ko so si me le mato fa ne so pa fa ro ta vale ni me ne ngai pa ko ma ko pa ma ta la po ala va mo ta po willi po ta to you to ta si va ti to vai dunga ya so se pena mo ma to va ne se si ko ama to la mo e ti a i le mato po pa vale ne le aso po winter PXP do do ta sama po pa po le aso to umana teu umana risi umana faz loko po pa paula po man po ia tavara na man neva ya so ia sai nesse feeling ata pe conscience of willy ia fa sai to man pa to go to mo ia pa te meta au pe po se ya so mo ya so foi me mo ni fo sai dava ma lo ta pena uso fa te che de la ma para un longo ma to o le stop silly de la boca va to lo sa no a Victor ma lo sa un ta pen po ia pa po ma lo ta to no ia anga lele la nai te pisi lama la tato pe la pe lo te la to victim ni foi ngan vengo le ne so ia pa so foi ia o lo so ya mo ni foi fai van nei ta sai to so foi me mo ni ho sai la ai so foi ia o le sunga ia victor e le lo tra no il ono tasi o iva tasi o tasi lima pa ono ono tasi o iva tasi o tasi lima pa ono Pet pala au le o iwa lua pitu tasi toru o iwa lua pitu tasi toru o i nā ne tasi pitu o P.H. Road i o tara. Te angai mai po i lato pala insinia le tasi lima toru i Stamaki Road mo le lama lua pitu wha toru lua o lua pitu wha toru lua o i le tasi lima toru i Stamaki Road kana ngoa po i lau lama ngana i se uso ia Mikaele e Marisunga ia Jakopo ai uso ro ngāru rua ina i lau lava ngana mātango pie mea uma ia lama leo nisi o tūlanga e te pāpasiri ai lua pitupā tolu lua o tasi le matoro i Stamaki Road hono minu te ona tāne o le tula spuru toi pāponga na maro le tātou tunu una tō tātou tala i vai whanua pāptai te lava patua Marietta P pāptai ia tālo whamaritai au tālo foi ia mre foi pōpanga o le ne foi aso a Marietta P ia papepo ia leanga opu to muli kano fai ia ma nei o nai ma fanfana ia i nai si o tātou tunu lau ele elen so i fua e ai tātou wola e ia na upa i fo i mano longa la po stai me to ta liu mai ai lau ngā opu to muli ia ke le lope ke po i sao i Perth ia pe ke anga i mai ingei i le lau mua ngā so i fua i au ki rangi mano lama mapta mai Frank Pingota mano le usu i o manuia ngā nuenga pera po i a Christina Tanuvasa ia mai lato umalama o lo mapta mai i lunga le apia po linga ia malunga le YouTube channel lato lunga le wala pa mone ia fa ngongo atangi au lau pa ponga ia le tu ua lama le tu lalo ale Radio Samoa pe tau ne ai pe telefi ai ia le fa manatu lava le tau alanga le Radio Samoa au le fa nga ina telefoni au le fa nga ina telefoni tu am tau tia me tupu mai ai ona wata ua lo fi fa fonga le telefoni ia ngalo lo sa lo ilungo le wala pa mole sa nga le moi mota malawa ese le manaya ia na no fonofo ane ilungo lo ngofo vai vai lo ia makani lau ke foni au sanga le mu ta ona no le mo le pasia mo ni fa mo le mtu apo ama le
po ai lo anga I mari tamtau anga I mari anga male ia pe o tuli atu lo sa ia alai fo io mai na ko sa o fo ina to lai o mari ka maka mari anga male ia pe o na le li fanga ia ia mata un pai ato I pesta ai le la bona matala tanga I lungo le wala mata ngo fie te le fo fa ilo na ua manino lava ia tu la fono I lungo le wala ia soli vo tato ia e mo po isa me ano por Christmas ma mo nga fa se lau ka usam ye lo wa inga le ka usanga ako onor pata mana o tato ia pai pai malu fai pai mar pia io mana tu nato file mu le lo fo le li pesili ile li io su ia lo lava nga pa ia lo fa mai o le mene o fa lo pesasi ai io tani mai le li ia ko ai ngoforo I lalo pa sau mano long e ma ora so ria kula pongo lungo la wa me ka o ki ai ai manuia la singo le nei aso I le anga le mai o lo tato tua mai era tato pese le e a pese pa manatu wa so fu ma le pete Christmas oh my na tu ele o tato tama I for tapu ai e tupu a fana mai oh my, Pepe se fia wafana mai le Mesia. Pepe se fia wafana mai le Mesia. Oh, filemu fana uai o Yesu. Pubula malosi fetu fa ailonga yo ole tupu. Lolo mamoe fahali ai angelu awale fefe he matau awa fana we ole tupu. Oh my ifo tapu ai le tupu afana mai. Oh my bese fia wafana mai le Mesia. Bese fia wafana mai le Mesia. Kerisi masi tato mai fatasi le pepe wafana mai oi mau ye olai le a eset awite abatu moia ilona lofa angalelei saoloto ai tato nei bese mai oh my ifo tapu ai le tupu afana mai bese mai oh my bese fia wafana mai le Mesia. Bese fia wafana mai le Mesia. Oh my ifo tapu ai le tupu afana mai bese mai oh my bese fia wafana mai le Mesia. Bese fia wafana mai le Mesia. Tasilimo i votu. Amo. Tau manuia, talani mai au te roni, sila mo le tau, soifua manuia. O le ni komisina mo mone o leo Andrew Costa wale toi ngungu nei ile mai ai ona wha maa vai se ofisa silio le ofisa investment i lau telepole social investment agency. Ana malo. Sa wha ailoa le le Johnny Sila la zona rafio Costa o wha maa vai
Ile mai ai o le li poti tauleanga le talia leo i tua ingo soinga tula fono ia miong whaungali sa whaia le sui komsina mo leo Kevin Mankimming. O Costa sa avea ma komsina leo le teimi sa agi le mai ele ne mita upu sa avea na so malo loi le mai ai na whaalau tele o le li poti. I se whaamtalanga tu se sia sa awina mai le Johnny Sila sa whaalia Costa. O lana wha mawaenga o se whai unga ilona taliena ato toa lea i le whaatinoa o lana mta whaioi. E pe ona whaamawina le li poti le pūlenga tu ma oti whaatinoa ngā leo por Independent Police Contact Authority. Sa e whaari ai, nona whaanoa noanga ia whianga sa ia ili ta mai te la vōlo o ngā tonu i ele ne mta upu. Ma whaato e sea ia teia i le punga ia i ona maftianga. Sa i tā wailona whātua tuanga tele ma talia whaamtalanga sa whailo atu e Max Kimming ia teia. Ai sa la taulawa ia teia ona tele vave ma tele atu si tilo mari toa i ne mta upu. Sa te tino e Costa sa ra tau ia teia ona atu o toa ona ia sue ina nei tuainga. Ina wa tuina atu ia teia nei lo ma salonga i whaamtalanga sa mua atu whailoa. I leo whaingaroanga sinia leo ini teu sanga i matu. O le ripoti sa matua i whae tio ina i le awala sa ngā whai leo sinia. Matua inga e winga i le awala sa whaia Max Kimming i lana paanga teina mua se ta mai tai whaingaroanga televo leo. O le ta mai tai ua whaeloa ia Miss Z i le ripoti ale pulenga. Sa talanoa i le rominga le New Zealand Herald e winga i le mea sa o iain. E au fiai malona mōrianga mua e whaso e sa. Nei loa le tilo leo i ana tua inga sa whaia whasanga ia Max Kimming o se tangata e tulia ta mai tai moni feu so inga whaungari po le sexual predator. Ai wa whaalia nei ar komasino tautua le malo Sir Brian Roach ana le whaamawa ia Andrew Costa malana ngā ruenga e na te tulia. Ai sa ia whaamauni a foi o le a Moe Costa i le tonu masino ronto tongi o se vaengola na whengainga. Sa mua moatu whaalia Sir Brian i le Johnny Sila au ave so marolo Costa ina wali li mai le li poti matautia. Ai sa tongi lava i Costa i le aferi masela utala i le asuetasi. O le tamata i ulua o ngai kala esteti sa i whaalia sa tilo i sui o le official sa ngori mota mafa po le New Zealand Food Safety. I whaamauninga o ata video o mea ai mafua sa tufai tomaiti wa leo ni toenga o ni mea ai sa ta atia i le onga mai le vai aso i lumatu. O tomaiti o le onga le Hayatra Community Campus sa tufa i ai mea ai le ngarenga e towalatu i lalo por kalamere malo mo mea ai maua fua mo tamaiti a onga i le son fua. O niso tamaiti sa lato ai ni mea ai le ngarenga ai le ilo aina mon muriane. Ai sa fa ilo ilo official sa ngore mo mea ai New Zealand e foringa mai. O niso ne mea ai sa foina le compagnia le Compass Group i le so tofi le vaso mo vai. Sa iai pe i le onga e unoa le manitu ina i pusaisa. Malato ta wai o nei mea ai sa fa fosai ona toi tufa niso tamai whatsiai ma mea ai felesi le son fua. Ai o le unua onga Peki Barrows ue whalia sa tilo i lau sue ia te video le masina poeta mo le pui ngā rea onga. O lo whalia ai pusa sa teu iai mea ai vevela sa tiliva i le stofi sa toi ave sea ese leo whaingaro e ngā le compass. Ma ia whalia ai ele ese no whanga i le onga e whaavevela ini mea ai. Ma ele tu faina i ni mea ai malulu. Ele whaamao ni ele ofisa o le saonga le mua tau mawhani sila ile le Johnny Sila pe sa lato tilo ile ata video ai sa lato tua i ar whaafitau ili se seos tangata ele a onga. O le tamata i sa mo taula porkala me o tala le televise i Amerika o manu le tau ele Emmy i lona kawaina le afi sa soro le moto Maui Island i Hawaii i le lua whemale lo futolu. Ya au kusa le lua whemale lo futolu. O le afi sa soro le moto Maui ma wha atama i ele nuu o la hina ma whasi o tia ai so i fua o tanga te sela male lua. O tamara mai whanua sa tala noa le porkala me le Pacific Waves o Lake Johnny Sila. E luasfu lima teu sanga o ngā lua se whaile poti. Ma teminei, o lo ia taula ina tala le televisa KSL News i Utah i Amerika. Sa whanau mola ne Utah, ai o tupu ango vai whanua e mai a lawa i Amerika sa moa ma pesenga i Samoa. O ina le University of Utah, o vai whanua sa ia whari ai, sa tō sina i ngā luenga whaatu stala i tawalatu i wasenga moa vai anga tau i televise. Taru mai lea taimi, sa whai ngā luenga i vai anga tala i Nevada, ma Arizona. Ai le toi taliu ngā lua tūmawa Utah, lea sa ilo ai o se urua tangata Samoa e tolaina ni tala le televise.
Whalia mai whanua in Pacific Waves, o lana nganu wha Samoa, ua whaia lona South Tele, I lana Taleni. Mai e ta wai au lava ele o nofo ai pesa o lana fo I Samoa, ai o lona malama I ai maua mai I steti san enofai, I ona mātoa, sa autu fia ina oia I lea nganu I lona o langa atoa, e peona si o mi ai oia e tangata Samoa. Ua whiri ane meni sara vai whafo New Zealand, I hai komisi fo e to'olua le Pasifika tasi Tonga, ma le tasi tuvalu. Brody Sinclair wa avea mahai komisi fo Tonga ai o Zoe Colson Sinclair. O le ai komisi tuvalu ai o le whamautu I Wellington. O le masino September sa ialo I ona tuli matua I ona to finga to waloa credentials. I le pari mea tuvalu fileti teo. Ia taro tā longa e tolu iau la kapi ma le Pasifika e whaona mo whai o nā wai le tāmarasanga le kapi Australia mo au e whaatulanga ina tolu po le third tier. O se waenga le whea ngainga e whai tautu sanga. Se lau 5 miliona tā la. I le vāo whai ngā malo Australia ma motu e tolu le Pasifika. E iene mama anga le vaenga tala ale The Roar. O lea fuafuanga o mai ana tala noi ne au mai fiti sa mo matonga. E a wai le tāmarasang fau o le supa la kapia le uni la kapia Australia. E paule me me whai e ana whatunu. Pe a whai o lea tāo sanga mo lea whenga inga se lau 5 miliona tāla advani e tunu e tolu male matanga alua ngā mata upore vai whawha ma whatawa inga Australia e saini o mai. O lea tāo sanga sa ngā lulu e iei mole ona masina. O mai alamo na ave iei le ioenga mai whainga malo fiti matonga. Ai ui lea fuafua lea i le saini ai o le pāremi o le malo sa mo le sunga le lauli o le mali e tole o tea plota i vau Fose Schmidt. E talua nei fato ato e tali o tua i le tunu mai lana si ngā ngasi ni se le nei mo le valu vai aso. E ui lava i le tolo ia a ini mo ni mausa longo i le The Raw e whapea wa langalongo ina e lauli o le mali e tole e tāo sanga a e le i saini ai i le teimi nei. Scott Robertson o tūlala tanei i se tūlanga o le palasi ai o le ulongo. I le mai ai o te tausanga e se e tia ai le All Blacks i se le leisa ai le latu ta alo. Ai ua whaamawina e foi. I e se whaia ina pito silo no mātanga i lo latu talaanga tustusia. Ua lipo tia nei ua whaia le whaia ngā lalaka pia ni se le tūtuma wai pēa i le whaia o ngai limisu te tausanga mo te minei. Ina ua mai asa toi lo i longa lo i o le tausanga e le o le leitele o le luase ma le rufulurima. Ai ele ese tau tinonga. O ia le whaia o ngā tau a vele o plati le tāmara sanga o ripo le rangi le ruafe ma le rufu fitu. I le mai ai o le tau sanga o whaamanino ai le ai se le lei wha wau o le ta All Blacks. Whinu mia e o me tu tia. Ma ni whaalinga o ni whiteina inga i tua mai al malai. O whaia le whaia ngā raka pia New Zealand. Mo le solonga le lei pēa li te minei. Nei lo se whaate inga o ni whaia unga whaia. Ai wala to whaamanino ina. Ale to e tali ule au le luafe marilo furuano. E whaona wa iei le vāengo whaia o ngā All Blacks. O te wala to ato. Sa whaati tali ina se ma mafo whau le amatanga o masina nei. Ina uaria e ane o le whaia o ngā langolango i a Scott Hansen. E pe ona ngā lue o se whaia o ngā whau lulu. I a Robertson sa ngā lue se mata whaia o se whaatonu o le kapi. Nei lo le whaia o ngā whau lulu. O lea tau tinonga sa whaia le lominga le New Zealand Herald au i ene malanga ta amilo le All Blacks Europa i Cardiff le Wales i le masina tuluai e peona whaate i aile au langolango le All Blacks ua mai alavona le mautonu li tūlanga le o anga iai i lalo le te inga a Robertson. Ua ausia nei Amerika Samoa i le whasolonga e lua le tamarisanga qualify mo le tamarisanga ripo le rangi au soka tama ta i le FIFA. Mo se te mua i whato i loina o le kuki wha i le ai i Rarotonga. O le tolu o la te skoa e wha sa maua le awha mua. Mo whata oto i nei se ta alo whau malo i le kuki o tari malo. I le sue ngā champine kuali whai ale Oceana. O le tamarsanga mo le ipo le rolangi o le rafi ma le rufitu o le FIFA o soka tamatai. Sa wha awau le ta alo manu malo o Amerika Samoa. I le mai ai le lato whato i loina o Tonga tolu i le ai. Faso momo atu. O se tūranga matanga o fia lea mo Amerika Samoa pe a fuatu iai. I le ai ma se lato skoa tasi. Sa maua so se ta'alonga i limo ta'amarasanga qualify mo li ta'amarasanga ripo le rolangi momo atu sa awai ai. Telu mai le a whepsalau iwas furuvalu. Ai o le ta'amarasanga o iei nei e fitu a lato skoa sa maua mai i ta'alonga a o iei le tukuking. Mai o le whase e tunei e a wai le kulupu o le whasalonga e lua qualify mo le ta'amasanga ripo le rangi le rafa ma le fitu
ia Februari leo le lua fe mare lo furuono fa te se ma o New Zealand let Solomona ma Samoa ai o se fa mo mo let cookie mo qualify o fa mutali nei Tala na yaso ma o pere tu lo file mo ma le so 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sulua mira te wate ale tu la spulu nau pa pa mano le tino u. Te minato tato tala I vai panua I le tau tua le uso ya se yuli umlau mori pa maroma pa ta uso tau tua tino e ala I tato tala longo po ili ina mano tato tino I mena tupu me wa umana tupu ma me la tupu ya wa lamar sil pia ati le mano tato tino Tatono no mrian mano tato tino ya tato ta pena pea Leopold Silvia nei vai tau tau sanga tato savalia le masina muli leo tato mai le stofi la spao te sema e au Silvia masina muli to manatu I masina sputas o fano atu e oi ala mani patia ni me lo pa pena pa lu fesasi ai langona e oi pangaloia ngalo atu I le no ngalo ai mea tato tamo mo e puno wa I le ala tanu pantani mai le li mo tato fia pe lona pe ngalo au wa ya tato no ya lama tato fo longa e mese poi tu asin sina lo tapo ia mai mota malawa I lo to so I fo to lo mai lo tato tu e mo longa lona bi inga ya lo fa le li ta fi mala vai aso toi tato fo longa nga I atu ele aso lo turi matai ele au ke siano fa tu pa manatu ina le aso na so I fua mai ai le pepe Christmas ele mara pa atu turi matai o se lui tau tele a mo tato I tau sanga uma ia pa la vele fai tu mau tato e ise tu pole nei la rangi em foi ona alu so I fua mai I se ala e mto a pito maulalo. To a pito a maulalo. O le fale o manu tulo. Ai so I fua mai le tupo tu. Pata I te inga sili na. Tato mau le loto maulalo. Le loto e mama. Paule o le tato me alofa. Ta lia ai. Le tupo. So I fua mai. Se ala maulalo. Pata I te inga sili mo tato. E o so I fua maula. Le tato sava. Bandi ai. Ma faya lona pingano au ya isato pa ma lor pola un mano le tno ya ma spoila pingano pa ia ne tua pa no mano awasa mo ta pa dia de ia tno mau te fata lo fa tu de Radio Samoa sulema e va torua mo manato lo long sia pe tato pa nyanga mai so for how lei tino sili le ngang lo lang sia I tato le lofa malanga leo lo tato tua le o tato fola watu I masina fai o le ne tau sanga to I masina ne o tato yai e anga le tato fa tua martaton e le tu la fo I tato o ia lava e tau tai lo tato sa o tala patu e le sunga ya pasi ni ko lau pa taiso ma no lava le mai ma patua ma no fano pasi ni ko lawa pe po ia e tuati mai ava le ngata I lea o eni eleni ka no fai ma no lama eni eleni ma ainga o lo ma mai e a pe na po ia sunga ya Tupi Collins lo ma puta me ma ainga I o tara lo fatu ria po I fuanga o le ne po yaso ia tapen penanga e masani ai ia leleli Pania Mikaele manona ma patai ma puta mai manuia foi po fuanga manga wenga o le nei aso Pania Mikaele ma inga patai pa tano pas po sunga le pa penga ya Reverend Francisco Marpatua ya Olive ma no patai mo ma tanga na fio pe po sunga pa penga ya Biliamu e o pa mai Biliamu sa wa ngaro no Marpatua sam oile ai o lai pa muri mai sa mo Spare tua sunga pa penga ya Biliamu ma lola ma puta mai tato ma tanga ya pa pena po ile sunga to ina ya tuitonga marpatua ya sinika leota
Pātai tere, manatu mai, tātou mapatanga napi. Avel vi inga i lea tua. La pot pa moe, le aso paraile, tō pātsia ai poi, sunga le o mariparitua, e le tō pātsia le whai poi ponga. Ia, anga leile rei, sanga iane ai o le tai tō ifo manu, i ailon pile mo, ia mpātou no ina le wha moe o tō uai, e kane sia, tō malanga mailau sunga tō ina, tō itonga, le ota mariparitua silika pe po ia, sunga le whawhenga ia, Francisco ma, Pertua ya olive ia ape pole sunga papenga nga ya mu mala ato karesia malanga mai mainga ya familia pa moi le aso paraile io pa pena singa pese malua polele ku le koko na sarka ya mai seu lolo polo oi kana ole nga ke polo
Malova Samoa. Waulene yo kasu tialu. Awal suya lingila wa kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
le tanga salah wa manatumaya Yesu lo ufaola Kerisimasi wa ulava le papongai Yesu lo umasai te wa afetai wa ulava le pongai ole Kerisimasi Pasoi puamai ai lo umasai Soy tu amai se ala sili ona mawalalo awa una tanga salaina ia mangalo Belanye liwi walo maya salia la unei di inga o te si itia inga o te ipo atu mapamanu ile tupu o tupu Oia ole filemu, oia ole loko. Oh, wala patunoa, waliutino tangata. Awa uneile tangata, nano posala. Lenye ua o mawai, leola maleksa olotonga. Papeta Yesu wa elabea ile papanonga. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland.
E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulu pasene o le apa uma walalo ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo ile umi e te whaonga ai nai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa lele whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to fo ile whaletali malo o loo e whamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo iai le tātou account i Dusila. Pe la fo sao fo ile Moana Rentals. E whaonga i le Pacific Easy. Pe whaonga fo ile credit card e whaatino ai le tongi i nolo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana. Pe asisi ane le Facebook a le Moana Rentals. Po le tātou upengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa i le sei e manumana o le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Baby to le mai luas purono minute ona tahana le to last so tasi o le mo so ta inga talenga ya le mwenga talenga ya pa roya o sange ya pa ya so ane li pe on silfia foi na te pa lo ina mai me o lo tu foi e se tasi foi o atunu o lo pe na o mau I o moto fi fianga a ka o state America o ka ko lo so I fu mo na e o I America sa mo na moto fi fiang ia ataton ia lo mnia fo le lai tu lo no pi ai fo le to te le mano ta to no ia me fo si o ta to no pele I sa mo ton lama e ta to pe lo I pe ta sanga monia ta lo mai na to ta no atu ta to ia pa ngalo ia pe lama no pa atu o tu la lata Whata mua awara tātou sār pa ingo nei tau sanga. O alawa ni me olo pa pena. E tātonu olo e sau pa ia ngai ke iko. E li riwa kule lau sa euro Facebook. Ia ko ia ingisinga nganga po ie. O kusa wa e mapu ngā. O lo le fia ngā ma kurang pa penga. Ona e wha o ngai leo au mara se se. Ona mga se se a singi. E whai singi e nakaraka mai I se se ngā. E le pa pepa ko se wha masino. O kusa ua abea. E au ngā kele le mea leo leo penga te whai langi. Mai e pā langi ngā whai I au ngā. So ta inga. Ia a pa pea ke mo mia se pe au ngai. I se tūranga te mo mia. I se isi oro ai ngai. I sa moa. Ngā kāng kuasa eu. Ia kula I mai karango. A o aso ia pa ka le fitu aso ro le kusi ia pe pa po skelfong ia pa le to ka e aru fo I kupe ko nga mo ia le e ko kongia tu langa no ia a se so ta inga o sa nia le po le so ta ia tato o le matua nga very handy o le matua nga te le motato ia pa ia tu lo ia ngana le fa pe fo ua
Whamasino at po atu lang wapena. Leo le pautuanga, o le ase me tau mwhai le Radio Samoa. Mō mātou fo, i le wa pe pau kua kou, a whare kou kou, o ngā leo ngā tasi leo le putia ma leo mele. Al pautuanga lawa mō tātou. Ia lo whangia. O po ama e mā pau sio ta mā, te mā pau sio tina, te lua mā puta, te lua whapata ngai, le ase upu e watu i a te oere tama. Le ase upu e watu i a te oere teine. Ma tātou uma, e le iase sinke ia ua, o soifua e mōna e nei, tātou soifua uma mai ai mātua, a awa o wina nei tātou. Ia pawe uma nosi ke lele, ia fini marki a poro mskulanga wapenga. Wa tili ai lavana, ai mai se orpe ngō fielo, a paka kua, hanu wape au lima. Ku dei ai leo nisi o turang. Eo po i lungo o walisi pasala. Ia le wape o whakpo o zi skula. Ia whangata i ala utala. Nā ratu a lalo ama mo wha lupe o nau mati le nganga. Ia tātou whaia se me sili. Ia mo oe lama ma lo ainga. Na iau mātua o lau peipe au, lau e kāresia, o lau nuu o lau mano. Kangoi pai se me sili. Lea se me sili. Ia, o me sili ar kako kakalo. Talo tu patasi mai ia mau e tātou le no nofo whearpan. Pena ngalo na lo tātou li ele i fio le la. Tātou mau le no nofo le lei, no nofo whearpan. Mai ia tātou whaia lona whingalo. O tautu so o au leo. Tātou whaia lona whingalo au ai ai tātou. Ma nei a te lea o ongarani. O tu sipa ia. Ia o ia e whaapoto ai. O mere lei uma sauru tu sipa ia. Nei a se si tu si talatu. Tala marku sipa ia. Tu to tasi a tu sipa ia o a fionga pa ia ane atua. Solu i o tātou. Vai o mama lama i o tātou wa. Vi ia neri i me umana tu whaia. Ia o tangata alatou. Tangata alatou mulon whaitalia. Lo whaitalia le nana me le atua. E te soi fua maola i teitu. Ia, tātou whai mea sili a mo le atua. Pēn whai mea sili le atua e ala i Jesu Keriso. Le po e la wha manatu ina. Manuia tātou fōlaunga. Ai o nei tau sanga lofa te le atu ma toi whata lofa atu i atunu e maua pēn po i au te oro nei. Ia lofa te tau moto. Whamnia atu a samano lo. Whamnia atu ki se masi mara tau sungpo. Tau ma mau i mana mani pōpō ngā. Ia mauar while. Mōre li tātou au li ai le aso. Ilo nā lofa malo nā ngā lei. Te vai po e nei wha asira silanga. Sau leo tātou pōkalame. Tāsu tas. Tātou ngai atu ai lea. Tāla i vai whanua mara nganga whānoa. Wha silanga mo moa sa moau walata mai le aso whamanatu o le Mesia. Ia tātou ori olim fia iai. O le tau banga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. O le paasoa i le nganga moni o le Christmas. Sara manga i al film. Paasoa o le ale nganga o Christmas. Paasoa i le nganga o Christmas. Mana ia. Paasoa mai i au lama upu le ngangana o Christmas. Pe usu sau pese. Pe pai sau solo. Pule lama oe. Pule lama oe. Po mai sau video malafo mai i le Radio Samoa.co.nz/Christmas. E whai po iona e bili mai i taime pāturanga ina a Paul Kalame taitas. E mou ai fo i loa wanoa e te anga maa ai i le sei. Whaasoa i le nganga moni o Christmas. Talia lau video mai le aso vanu o te sema whaangata i le aso suruiva te sema. O le apatau nuina le tātou se i le suruiva i le Porokalame mā luo o tai au. Tātou whaasoa le nganga moni o Christmas. Ia manuia o Christmas ma le tau sangapō mai le pūlenga ma le Radio Samoa. Warangorangoina wha mo le Old Dangerous telefoni o iwa lua petu lua tolu. O iwa lua fetu lua tolu. O ni ngana tau no minga o le tusi o le so ngā. Pat sei ma le lo minga o le vau fitfili. Te pai mea nofa ai mo le Christmasi. Ma wai pānu penga o sa mo sipo. Tutuila manoa.
o nisi o tala tuu o Samoa. O ala ngā upo le mtapa i oi al matai. I le whainga o whana lawe pei o le whai poi ponga ma liu. O si ngā o ainga. Si le whainga o paolo. Si i whaaloalo. Whaana nginga o e kāle sia. Ia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. Pitsful tā lalon tau. E leo to e lima spulu ma le nganga. Whaaloalo Samoa. Leo pitsful tā lalon tau. O le tusi whaapenga mo le silpia. Nau le ofisa lama le Radio Samoa. Tolu ono pa tolu Hope Avenue i Manukau City, Mauai. Monisi pam talanga lelo tal noa i la ponga fia o mato ofisa i lo iwa lo no lo slima iwa tolu numera o iwa lo no lo slima iwa tolu numera. Petanga yana le shop Radio Samoa.co.nz pa yesa uoka e mo le leia e o le leia kua i lo maota malolau. Yeah. Tātou pasisiranga le ua tau nuu mai i le tātou ofisa mananganga pa anuano ai le tal noa tili o iwa luon lot slima iwa toro numera pa aputai langarang mai Samoa nia le li. So fitu minuta na tāre le tula sutasi pa aputai Tupi Collins manainga pa puta mai i otara eni e leni e a mano lava pa aputai kai lava mo me alopo kisimasi whania Mikaele o amai lo fatu pela voia Samoa le uso ya kalifa el marfatua ya lieta komiti lo fatu uso manola val mapta mai ya manvia foi fuanga sai mitala tato leina tala no mai le winga ke simasi mauta penanga por alto lango ya isa pinga malanga ya tuno mau yo fai vai tapo ia ya e manvia so ngor fa ya fiu semo le tupunga lo fatu uso marfatua manofuano. Yeah.
teo a ia whai a mawhai o mamana awa e te whaavai vai a ia mana Samoa lau tapua inga me ona talo lua tūna mawhatai lo la lo whai vai fatia o pei o se vai o ona wa o inuia ai tu mai pei o se ata yo uma faufaunga se miti sa o faia o lo ua o lea ua polonga i lo uma faufau ai ma i mau pe ana tau nu e o le fa avavau Olo una ua tu ya te oe pe ana tu sa o talo toi se eta umai lo te po o fea o yai te fia vai o ta e lo te fatu i le tamafutanga na miti wa polonga i lo uolanga te fia falongo Iso walofa ua mafana fana Safia fa'alongo Iso walofa ua mafana fana Tulea e te aluma oe Ai auma ia o so whanonga se imamo moe Se mea nanatia ilo uma fau Hai wha atau nu i se aso o sau E wha maoni lo ua lo whaia oe lo uau Olo una ua tu ya te oe pe ana tu sa o talo toi se eta umai lo te po o fea o yai se fia vai o ta e lo te fatu i le tamafutanga na miti wa polonga i lo uolanga se fia falongo Iso walofa ua mafana fana
te oe pe ana tu sao talo toe se eta umai lo te po ofea oyai Sofia vai ota elo te fatu i ta mafutanga la miti wa polonga i lo ulanga Sofia palongo iso walofa uo mafana fana Sofia palongo iso walofa uo mafana fana Se vão valer eu sou a califa comiti caro pai kau kingo solo ka malo ai wa fiu ele li upa ala lo ba tu so ma pretu e rieta ria po fanga o so malo lo ia va pe po ele pai vai ta po ia e marmunia ia pe no ponga ina so ma pe nga ia fiu se mo le funga lo pa te atu pitu minute ona tano le tu lasu tasi ia una tato tala i vai whanua na ngana peritania, panga solo ale o tato por kalame, se ia pa ia lama le tu las. Fululua, ia ansu ia po i leo le na fua, bane pa ponga le tro, tulenga ia ponga mua, por tulenga ia se umanu Francis se wane, tau te maputa, se ia pa ia po i se taimi o le aoli, patala patu ia pa nia Mikaele, Ea, pa pia po ile uso lo kau alanga mai so le ale ma maol me le wala au mai. Wala au mai o i Filipingo. Ea, batala patu lau sunga Filipina sione lea e pio ki a kura umasingele mo ko inga i Filipina. E makau kia. Alo patu, ma lola wale eva mai. Napa me wale eva mai Filipino, mai teito mo moli ato o lo faanga. I lau pele o lau whaamuli mai ma so lua se au whanau i Mangele i Megri East ea o loo whapenaan whaamuli ai le whare tua o le sunga e Pilipaina sione ea o loo wala au loo ewa mai Pilipingo ma ai ke o maua sa Pilipingo so le ea lo watu paptai ki kanipa e na rieta komiti a marola wale mapta mai pe lamono whamanatu pe ia i tātou e itai mia whaatata la ponga e mo le bambe o whaarablambe e le ilo e tātou tai me tupu ai o te tono maota malawa lungo le awala ai mai se a le taimi nei sa more tonu pele na le whaamanatua o le tātou mata ala i mea oma e taimi e turi moe ai taimi e turi moe ai ma e moe kai me ngā ua e wale ki Apollo ia le taimi po ina e tupu ai whaarablambe ono le mata ala o tātou tono mauta malawa o tele e papena na mana au me mau fo sei fo me o le mu malaya tono mauta malawa pata malai waya o le pata mana tatou pe le ka pe ngar palaka o le makau kia o lo talanoa e o wano e ma se au fanau e e langar ka ngo o ai pata mana o le tama pata mana o le tina au hor ko la po ai o iska o ka meki sole nga o ma ka pe mai lunga TV ka pe mai lunga ale ka pe para ka o ka ikana le o matua ya on sai pa ngalo lo le la ba pa ngalo lo pa yenga e ko le lei e mo ko le lei ya lo on sai ya nga e to fa le ya le mo filemu ana o manga ka pe nga o ma moli ka pe o mo ya para ka nga sa o ya ai sa lone o ora te mane lei o ora te nane lei e o pa tu te le ko meki o e pa ye e pa pengana au ta italo le matua e a ka pa pa marosi a ile moto malawa le au malpo te le fa la vetu po mai le wona mal le mai sta mama non pa na to toru mai la lo le lo va ya sa taluai pa ta mala lama pa me o waiam tu ranga pena ia manatu mai e tato ai onga ni para la vetu pu mai lungo le wana a warta alo lungo le wana
E opo ka mako, waka anu rungo le wale taman, pe mai o le professor le mele pe ala. Leia se professor, le pe ko i mar pa o ke ko foi mai, e pe ala o kana ko i mar pa o ke ko foi mai. Ai a pe le pa o ke so al pa o ke le maror pa o ke vai. E mai pe ala pa. E me na le pa ta mana tanto pe me o professor i lungo le wala. Leia mas professor pe ai lungo le wala. Al professor lai le langi. Tspa moi ai. So ni mai lo tato le ato to mar vai. Ia fa lango ai. Pa moi ai poi lo pa fo mo pa. Awor ta alo lungo le wala. Awor fa nga ina telefon. Saunga le mo. Tanga i manino lungo. Fa i lo lungo le wala. Awor so le tu la fono. Le se si lungo tu la fono. Mau kope. Non fa manatua. O le su langa le bai tane o tau sanga fa i viu. Me ora ngoi. Ia mai se lunga o penga te whailangi. Ke le fongi ane e matautia. Whaanuanga o ka ora upo e matautia. Pea whata mana i tātou o mero ke le fongi. Ke le poi whausanga peanga o peako. O mawhaianga di diwe le skakaro waka e sauai. O mawhaipangi whasa mō mare pālangi lunga o apia pōringa. Ia, vai. Lengo vai ngea lo suapa. 5 milion. Ale abesea. Le o mako ese. Whai mera kala. Whaponga poina. Le o mako ese mako kupe. Ese le wawenga pi i e lo pi ngano. Moroko singa o tuina nau o so i pōmare ora tudo. Ngai ele polong. Ora tau si il manu ro ta ale vau. Polong ai. Ora tau si il mele o il manas. E alo whai mai. Le kua umangeanga a se mako kupe. A koe ala kupe la e 5 milionga. Sorry. E makau. E lulu ka ulupe ka pai kau koe moka aka. Awarange se ai tātou. Ngā wai tau ia, kai kongo ngā ua, ko whai tau wai, ma wha more sa more tunu pen, I mea ngai so enge ko lau Facebook, ai sa wai, leo umanga be se maka hoku, ai koe, ponga wai, toi hao lau su apara ye, ai mana au Robert Louis, mana au ia Robert Louis, ngai pe kango eti ia lau Facebook, sau sao a lau kupe, mai le, more whako singa le bambe, poko. Anai pa sa mo al parangi nai pa mai. Ia, tau pa ata la pongo e maka ukia. E mata ukia me tu mai. Sa mo le tunu e pele loto tai tole na. Tanto mata ala be alert. Taimi uma. Awor talo tanto. Ia pa ta mala tanto. Ia lo fole lima pui tanto. Sa wina le toto ke resort tanto penga malanga. Ve ese le fili marti Apollo. Po ngāmang whangtārea. Ia sanga le mōr tātou pōlanga. Ia awa lofa o lo tātou atua. Leua tāne tu lai srutas. Sa mōra tunu pele. Sa meila whaponga leo. Inātou tātou tala I vaipanua. Ele ngana Peratania. In this update, the Seniors Minister is promising to simplify the struggles for Kiwis making the big move into a retirement home. The government's announced it will introduce a bill mid-next year to make legal documents clearer and require operators to be upfront about their offerings. Emily Ansell reports. Minister Casey Costello says they've also reformed the process for moving out of a village to reduce stress for families. That includes letting residents apply for early access to funds in situations of specific need and immediately stopping weekly fees and deductions when they leave. Costello says the changes will improve fairness and transparency. A Swedish quartet is serenading IKEA customers as they're allowed to surge through the Auckland store's doors for the first time. The mega retailer has cut the ribbon on its Made in Kiwi store 7 years after announcing plans. It's believed many travelled on foot or public transport, with no sign of the anticipated 40-minute traffic delays. The Herald's Mitch Hageman says nearly 1,500 were lined up outside. It's a very diverse crowd, for young people, old people, people from all over the place, and it's a really loving crowd. Everyone's really nice to each other and everyone's really there and keen to get in.
Boosting New Zealand's Defence Force staff could simply come down to improving pay and conditions. The Defence Force says it's dusting off the history books to see what was done in 1938 to quickly boost the ranks. It's continuing to struggle with recruitment numbers, with data showing more than 3,000 regular force positions and over 700 civilian roles vacant earlier this year. Former Defence Minister Ron Mark says the military doesn't have the backing of unions and can feel left behind. Successive governments have whittled down pay and conditions of the military because they've been able to do it without being challenged. More hurdles to overcome in a planned free trade agreement with India. Trade and Investment Minister Todd McClay is facing questions at Parliament's Scrutiny Week today, where he's confirmed plans to visit India once more this year for trade talks. We are making progress and making good progress, but there remains a lot of work to do, because I will only come back to the Prime Minister and Cabinet and say we should conclude if it is meaningful and a good deal for New Zealand. That's news. In sport, New Zealand are 32 without loss, with a lead of 96 heading into the third day of the first cricket test against the West Indies in Christchurch. Play is just back underway. A balancing act for the All Blacks to avoid being undone come crunch time at the 2027 Rugby World Cup. New Zealand's been drawn with hosts Australia along with minnows Hong Kong and Chile in Pool A. They're poised to meet another low-ranked team in the round of 16 before a likely brutal quarter-final meeting with defending champion South Africa. Coach Scott Robertson's offered his thoughts on the scenario. You've just got to balance the squad. You've got to have a good balanced squad, keep everyone really physically fit along the way, and get your combinations right for the 16th round or the quarter-final. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, upu. Hai, ku pe tau no mai rau sa shimni sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a felesi au kilani. E te maua umai tau mawhaola sami. Susu mai I le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala I le ono aso. Mai le aso lua I le aso sa. Mai le se fulu I le tae au. A fio mai loa I le kiwi fish. I le 5 Car Road I Mount Roscoe. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me whale talima lota I mua. O se whapitoa winga esele nei, mo le alfa alongalonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo aso e lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai e te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafsot tai mai, le fitu wha, valuono whatolu. Fitu wha, valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi, SeabreezeResortSamoa.com. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iaia inga whapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Alofa lava au te roa. O le tala fia. Ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua o le soifua. Ua wha tino I nai polo kalambe o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eise ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, moso esu enga ma wha atonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu le waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le tinei no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofie o suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa e ma whai o na wha sao ina iola a mau alo lau pusa e whai loa. Hey, hey! Oh. Yamanui, le curissima sine. Puro vinaka pakalo falaya tu. Hey, Yamanui, Yesu, oye, kuku.
oli o valo anga kaumu Ua panga mai o iere ka malo a kua wari ka ngaka na pea Ni mai ka ua mare anga sala Ka ko pepe sma o sanga lo faola ka lo pewe sa ili lo ka ngaka O mangu ia mamalo ka penga lo loko Fape kai makal sa bailo fanga umai 825 on the beat Emanuia Make your mercy Yang tatu nei Pepe sa fia Wa tatu wa ulia Like your mercy Emanuia Fantasy
A whaiwa umala dei tau sanga I te le I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se awanoa I te ono manu malo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te ta whao ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi I le mai cash o le tu ainga I Samoa. O le mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I mulimuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu sfutala New Zealand po le tolu se futala Australia pe silia tu foi molo ainga I Samoa. E ia inga o le nei whaabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. O e mo mia se whai mo limo ngā wenga o lau mauta pisinisi po malumalu tāpua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo aka wasilia male lus ful tausanga o tautua ngā luenga wha el tise I Samoa mani usila dei. Vala au lole matavanu electrical I le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe filo I fo I whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai maisele tausanga fau. E mawhai foiona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz modisi whaamtalanga. E te manae maua se luma na Emanuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. David le mahi leo sputoro minuto vote ai le tula e sputasi va por mano tato tunu au nato tato tanga I vai fanua le ngana peritania nisi o tato pasa longa fa pesi nisi e a tato no lo mria lama le mano tato tunu nei vai ngora tai la stoffi le asfao te semalu o lo lima to fata lo fatu na torta to no ya to nei ma to no mau ta lofa lava ma lo lava pale e mai se lava o lo to lia ina to tu ale radio Samoa sun lema eva toru a mo le o tu lata foi e le fai un ne to sanga e mai se o le fa ta mo ava ta to sa e le fai un to sanga o lo tu mai lava to au lango mai le tau tu ale radio Samoa lo to lia ina lo mato fa ta va ai mo to malawa tono lo sa per pengar venga o tno mau o lau sansani mai o fa mianga o lo fa anga la ngona lava fia tau tua lo tau pa ia mo lo tau man ia bi ia no ta tu tua pa mau la sanga venga ta tu te fia ta tu pa pe I fo lava o ta toni au ona le nga ai mau lunga vi inga po lo ta tu tua ma lo fa tai sa more tu no e pele loto fa tai manatu mai lava le purenga le radio Samoa mo mato fatau ba mo le toile nganga o fa tai tele me umo to tau au la lava se me o to mai o pulava tu se la se me batu mo so le ma via patu tu me wanga le ai foi ile au fanga venga o tau mafo la ai sociala o tupe e le tu fu le langi ai alofa le li imto fa tu mo atu tu solo to anga le lofa le tu ya tatou fatinoina I lautou tua I sociala e amsanga bi ia pelo tatou tua nuira tatou po launga fa aiu ele nei tau sanga mo se kere se masi file mo mar saunga le mo mar fia mai lo tatou tua so po atu lo to so I fua I ao la me ai ma ao fa malo lolo tatou tua tatou mo sa sanga po tu mo fa amnianga sa mai lo tatou tua pa apitai tele lava pa darbatu Cristina tan vasa mai Melbourne pa apitai lava me sole uso ya kanifa komiti ma ainga le ngatelea pa apitai lava pa tuia Marietta tai mo lango mai mo fautuanga tu na tu ia a inga leli lava ia tatou mata lai
tātou sāpa mani ai, le loa taimi o te Apollo e whāsi ai pēr, ai ngalo ia i tātou, taimi lawa te pāta malai, taimi nai o swa ia e te Apollo maranganga whaaloalo, tālom tātou mātala, vi inga po i le atua. Whāptai saini tu le epa, male a inga lo whātu manuia po i le tai au po whanga pe po i a siniva po loa, pangalilo whāptai tele lawa lo whātu, ma no lawa na mapta mai, ea mana tuale, si uso ea te atia le talo, ea lo moa ngase o tino. O le pese le au nātu war taimi po neo whai ngā malanga o le atu uai poi, i au te oro nei, malanga atu i le tu, malai tu, o ke lope, ia mese lava si o tātou tunu ui Samoa, whai ngā malanga o aso, fia, whaamanuia o ke si masi anga atu i ainga, o lau ele ento so i fua, e mi mato wola i ai, o lea ua ngai atu i ai, ia whai ngā malanga, i le whai ungo nei tau sanga, ia le lava e tau tūma, tau alanga niswai mai, tu lole ngana i whao ngā ina, pe mo lungo le eo tunga mau le edia moni. Ai tātou te loto te tele, wha tua i le atua. O ia lama e tau tai, so se ala e tātou te uia. E wa ngai atu i le tu umane tua ke rope, ia e maise si o tātou. Tunu lan pa i salamo, leo le li i lor fafu, mo lor fane. Manuia tātou te bala ai, manuia po i tātou toe, pe i loa i ai, i le alofa maranga leo lo tātou tua, nei o tamana i o tina, o uso matua pāwhine, sa lawa nei whanawiti, whai ngā malanga, po o nei po atai ao, mle adua, ia manuia whai ngā malanga, i a ao alofa le li, o mori atu alofa anga le Radio Samoa, te lawa ke lope tau nuu iai, ia te tonu o lae maua mai, manuia whai ngā malanga i le alofa, malanga leo lo tātou tua, ia miswa leo whenga nuenga pa ia le tua, sungai whapea inga mo lātou wharitua, sungai toi inga mo lātou wharitua, pionga i le sea mo lātou wharitua, tausim tanga nuenga wharitua, sungai ia oa on wharitua, ia kono mai lātou umalawa, po lau atu, le so, ia mātai au, la lawa taimi e tu ua ai au te oro nei, ia le atua tai malanga whātonu ina nia, mantua atu ai foi, a pitoa lo whaanga mori atu sunga ni awa o ia tanu vasa, a pinelu, ia manwharitua ia o lita, manuia tele le whainga malanga te utato le whainoai. A lo whaatu si o tātou nuu sa tu i marprofi, mai se o sunga le to ina taise yo apo marwharitua, mai se o rupa whaalele si o tātou whioanga, lo sunga ni awa o tanu vasa, pinelu, i elfa mano longa neri. Me se wharitua ia o lita la nuola, ia alofa te lea tu. Manu ia lofa ngā malanga, a whaifo e tō te malanga, ma le sunga le. Wharitua, pa ia onga ia a mete o le pala e te lei a pinelu, ia sis look after mom and dad. Pape po ia wharitua ia ana pinelu, manu ia tō whai ngā malanga. Te ana manu ia, tō e whailoa e manu ia. Yesu, tau tai lova. Fonga ina Rainbow City Church. Fabia oe i lea wha, e mau
musika ai se siva lo usista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siva Papa ku I mai le musika ai se siva mai lo usista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siva Lue, lue, lue lo usista Lue, lue, fai o vita Lue, lue, lue lo usista Lue, lue, fai o vita 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Zumba, Ochuluma, Zumba, Ochuluma, Lue mai ila o musica e whakarengi ai o pika Eva mai a side ma ela mali hamo exodus I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Papaling may sumusole Lapile se paamole mole Awa e kuma e polo fa Awa ngay uma ole pole Sika ua Lue mai pa mai sau pika Ya ela le oi ua ole lenga Eba ya tu e misi mapainga Chipo mapen lua pa yau fainga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se halo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Talo falava malo le soifua manuia na waanga tolo le whatalise. O le isi ata e mawhai o na tātu maua atili ai le manino o le ne manatu. E te tau ana malamalama le whatalise po le diligence. I le upusa o le lei po le pure o lo tu sia e whaata o tu lus fulfa I puesu matasi. O le oloa ma le tamau ainga o Solomona. O Solomona malona tamau ainga I oloa. Na maua ele tele o le auro ma le ario. O oloa ne na eli mai le manawa le lau ele au eli maina. O le poto ma le lua o Solomona e whapea. O le sao ma le lei o le pure. O le atamai mai le whaata alise po the diligence working skills of miners. E whaatino ina I le anganga ua tu ato I ai le loto ma le anganga. O le ele ina o le palapala ma le maa, ma le tae le papa, ma whaaputu ese le lei ma ona fufuanga uma. O na maua I leo le maa, ta ua po le auro ma le ario. O na toi tunu leo le ario le afi, ia matua I wha mahina. O na maua I leo le auro ma le ario silisili lo na mama nino, ma taunga tā ma ananga tā. O lona winga, o le ngā ruenga e whai le nganga mama, mauti noa lo na taunu unga, e manuia iai, manuia lasi, manuia faulai. O le leisi vaianga tā ua whaapea o le be right, pe tonu, I te tonu lava le whata oto le nei. O le whai o se ngā ruenga masi au onanga, ia tumu I le tonu ma le whaamaoni. O le tonu I le whata alise po le diligence, e ave iai o whai mea le lei the highest quality of excellence. E le fe suisu iai, e tu maulona le lei matonu po le persistent. The quality remains the same. O le o onga wa tātou maua mo tātou, I le awala me whai ei ona tātou manu maloa iai. O le ona winga, o le o langa manu maloa iai. O le whaafai ngā luenga na ina leo le whaata alise, diligence, e ngā lue whaatasi ma le sa o le lei, pa le pure, ma le tonu o right. O le whaamanatu mo oe mau. O le whai o se ngā luenga ma se tau mo whainga I le anganga mama, whaamaoni, sa o le lei, tu mau le tonu. Ua e, whausia le mau tinoa le whaavai o lo maunuia e pei, o na tu sia le whaata oto Solomona. Ia e tu mau le alofa, ma le whaamaoni, ma manatua, e le lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuka City. O mai, i le tale o le lii, tātou bebei i le tupu sili. Si pong malia everlasting praise ne po ibaenga o le taiao, pa mai atuai, por klame mātango pēr leimo oe, te penei nei pasta solia lo longa i o sua. Bori pa maroma pa tai, la sunga le paipe au, pasta solia, maro ta pena, le lamo pa alisi, ui o neto sang, ya pa manosi lava wa te penei na, tātou por klame lunga le ana leo, mesio le au pingana, venga ngāru, due ai foi, te penei na, o fionga pa ia no tātou atua, sulu o tātou vai o le lama i o tātou wana. Spau pongpon nei por klame, leimo oile aso a tai au pe a tātou dia i le lofa, maleanga le leo lo tātou atua, lua sulu 5 minute o na tātou le tula, spulu lua, minute na tois tau tua le au ona pā tau waa, tāne tula spulu lua, suia le tātou na poa. Talenga ia ponga mua, por talenga ia se umanu Francisio ane ia, au binatu pa alua o tātou tala e pe ona pa ponga i le so, i le tautua mai au tanga vai tipi, au tanga vai au binatu muli
le tu la e fitu i le afiafi. Toi pata lofa atu, pa e maulunga tātu tunu, pe lama mafuta mai iai, iao toro nei o atunu e mau, ia, tā lofa lava, pata lofa atu, ma si atu po i, so se mota ngase i mota malawa, o lofa penan pata o toli ai, mano le atunu, ia lofa atu, pata lofa atu i toro tatalo pea, leanga le leo le li e lepsi ningia, i lana pa mano longa lo pa penan pa iatu, pa iane, pa ifo, ia maua le marosi, tātou te au ngā mo ia malon whingano, alofa te le atu, pe po i lātou turi o lātou whāsananga. Oni pa peu whangano tō, ne ai, mana tua o tō le tāno, ai te tonu, i le tu la po ia, po alawa tu langa i o i tangata, e alofa le li ia tātou, tu ava noa, tu ava noa i le tangata, malana whiwhiringa, pe loto atu ia te ia, pe whailon whingano. O le nā, lofa atu mo i lātou umau turi, o lātou whāsalanga, hea, babe mai se lau fie, hea, ona e fōi mai lea, wala ngona wha maulanam salmo, hea, tātou te oa, whai whilngano le li ia awa ia i tātou, ai wha mahalo le on sai. O le ua, toi losu tolu minuto on tāre o le sumalua, whatalofa po ia i lātou i lungo le ala kano whae, ia ur whao ngā ina telefoni, toi wha manatu ala ua le whani, tā ua le ronu le mo le pasia moni, te ngā imana malama i whaaido i lungo le awala, o le nā, e oe, whai alo whingano, ai tu ulo loto, se me tā ua lama, e o lo pa penanta umpai atu ai, le tau o langa le Radio Samoa, i asa uma mō tātou uma. Hamaro papatai a sineiva poloa, pangalilo papatai mō kang apu i o ke makwe le kaungu mai. O lo maputa mai i Hastings, ia, pai mai ua pula le apu, pula le pea, pula le maukengi, ia, o le nā, ia, pai ako apu, pai kou pea, ia, e ola le kau sami pea, e ola por kau sami, e le ai le apu. Ia, o le nā, alopa atu mo o tau, i la loi Hastings, Sineva, Poloa, Pangalilo, ia mai lātou, whatalo foi i lātou lo o mai ngā ruenga wha mai teimi wha. Alo whae, ia, whautauta lei, ia, manatua parane na i tu uai, ia ainga, tu uai lo whioanga, ia maisia na iau mātua mturanga pena, sa ili se mele lei. Sa ili se mele lei, se manga ia, ai mālo whaptai pārepa tō mata, ia, o lo pātou mo rua mara no whalo, haptai mapta mai. Nei minute au minatulu le tātou porklame e le sunga ia. O le parata apale, o meka kas pe umma le kongu mai. Se koe kula, ia kula singa pese manga ia lea. Ia ona sa ilia toa i lea, po feme wo o iai, ia le tautua. Tumsia, Pio Wilson. Rua tau lu valo o sa valo ia.
fia fia Ua tau nuvala anga saba Loia Yesu le faora Oia le saonga tōma O tangata uma waporonga I le anga sara Tato oli oli Awhia mai le tupu moni Alalanga ia ua whanau mai O le Mesia Bofile mu Wapupula le fetu E whai matai ala I le ama Koe sa ili le tama Alalanga ia Pepe se fia fia Ua tanu valo anga saba Loia O filenu Ua pupula le fetu E whai mata I ala I le ama Koe sa ili le tama Alalanga ia Pepe se fia fia Ua tanu valo anga saba Loia Sigo Manuel Time Stars, Yahweh, Bishop, Lord, July Martazo Taimi, Spuloro Benute on a time, Spulua, don't my Lord Sound, Pyonga Polea, Don't see a P.O. Wilson, Benson Pierre, Martazo to know, Lata to Vela Martuam and Foano, Yamis Polito to Omega Gas, the Gang of Alora Patalvato, Don't see a Manola Marto to know, Malo for on Simon Papa Pani, yeah, may say for your Lomonato Tato to know. Le lavo fatau muava tato sa ya le lava e failo tau tuam tabela ule ngate tono e kalisia o ngā lue ai maota malawa ya le lava tau tua e company ya wana malo lofa le tato no ya mese po au mea lofa no pa salafa e wana mamano le tato no patalo patu le ngang panono ya se fu maria ya tena le fu le ngang fo yo fe fiel nit ngata ola tulonga fa ponga Samoa taito ia le nganga feti e fatalo fatu I la sunga le o. Tai. Ola wafio ngaitu tulonga le suafa. Ia tena ne fo I papong anga Samoa I tu fia li nila lolangi tu tonu au te roa, te tonu tatu lau whanua Samoa. Papeo tatu uso I tutu ile manua. Ia la. Kamaloso tia, kamalota wa taia taito. Pa tai. E si lava le whaarongorongo la mamatoa e manosi alo si fonga le lofa le nao le li. Ngalua le ao maripo. Ya le lava mo so I formulia ya tato te ngānu lue ai ya pai a morona vi inga le lava o tu lata fo I taimi o asa manolo ya le lava e te puno wa I lava tau tua le mano tato tuno ya ai me se foi o pai ngā mea lofa nei vai tato sanga pai ngā mea lofa I le ala le tau tua le omega kas ya ala fo atu yo au ma fanfana tong sia fa ponga le mano tato no Ya, ai se lo le ba ale radio a fo ia le omega castle ne tu la le tai au. Ya, sao lo ya. Ya, fa to atu I lo la e ya taito. Oi. I lo la e la moana. Tai. O te fa matala ina le la e la moana o le lingo o le langi ma le ma le langi matafi ta apa pe fo na le tanta langa to si pe apa pe fo le matafi le langi ai nga le au a fo I lan moana le langi ya tama io tanga fo I tata sao anga sala le pe fi tere te la I mumu
Ya. E mana tua roa. E mana pai rupe o te noa. E le ngalo tu lo le ngana e pao ngai nai po le. Soa rofi po i o le tunu. Mana tua po e tufa lo le ava po le le. Ia wo atu lo tua ava ngonga pati a. Pa tai le tua wo ta inu. Pa venga uma lau ka ngua mai au parongo longo. Pa pe tai wo ta inu. Mano le. Sau dau no lo sunga le pule ya ai la foto ma no la ma paso so sela ya le ya la foto was tar vi poti ya fa pongo mano le tenu tongsia ya fa tai tele la ba la sunga tai to fo mo ma to no le tu la le tai ya fa tai fo le pulenga ale si fonga sa mo le tafili mai botolu amo ya wa fo po kanami fa fo anga sa mo to no mota malao to no fa fenga venga to no sa to po fia lava se me la to ia fa ta ia la le radio sa mo lo pulenga ia mo ni to mo ta beba e ti nani foi ia fa ta lo fa tu la po ang mo po fia lava ma me le fa sa la mo fa business ile aba ke le lava mal fa lo e fa ta lo fa tu ai o sa mo amata mai lava mo ke le ia se pa u ke pa io ta to pa ia mo ngaiti ai ti nani la fenga le to file tua to se fata faita udanga lo fa tino pe la to fai va lo filima to fia ai au no to file tua ia wala suno vai le ola ia mole afo il auta ua o mo mai ati ta to ia so umo le ni ola ai fa si de ia sa te tasi fata lo fa to lo fa po anga sa mo o fe la me ma mai ia fa malo so to mania fa malo ta watai fa malo fo la manuia ia mo le tulanga na le fa mama lisi tulanga le tatu al tatu fale ta vale io tu salava pele sa la sene ia italia la le tatu fale ta vale ona fai sa ta la sanga ila tu si polau ia fa pe elisi la sene an ela to italia su se la sene o le si foi fa tuanga mo mamalu le atinu ia ta vale o fai la to le na license o se si lava io e mau meni fa sa longa ta bu foi e mana tua foi insurance foi e ta insurance ta mo nga insurance oi ale sabalia la le foi tu la fono le malo te tau na isi tanga ta foi le fule la sene lo te foi ala bel ta vale ia na kabale insure ai afa pe la bel ta vale afa pe o tabe la o nga le lena la si io ke la ngonga la la ni si tu la la fenga ta fai le claim ia io fa tung sia tong fai vole le sa il la sene lo na lo na ia pa tuanga fatuanga le vai tu sia mana tua e nei vai tau pisi lava mana tua ngai li leile pa ngai a foi ngai update le di sui no ta bale na to via e te o tupu se fa labi e le ta vale feo e le ke wis maximal tau tong fo tu la to ia ba tu lava fatuanga a tong sia la to ia wan malu la ke le ta tu at no ale o malal to ta tu faltava io ta tu ta vale le mo ai to no falta vale ia a mata mai ta tu bench la le ta wala ta tu loli ta tu Toyota Dinos Nissan Atlas what le ai ni se mana mi po tu na ta vale ya le tele ta tu stock tu langa ia ai fa solo mala ta tu family banks tu mixo banks ta tu family banks amata mai la ba se fulu lu ngo for se fulu tasi se fulu no for o mai ta tu mini banks ta pitu mal ta banu no for mini banks fa solo mai la io ta tu SUV la po o le Toyota Highlander o le CX9 CX8 o tato hole in trailer placer ai si ia tato SUV la po ia mo ai no tele ia tina ne foi a mana mia se te piki up se youth por foi to waiting tu lang foi fa pe ta penal ai ngai camp o le ta fa nga foi malo longa ai nga ma si singa ia ta bali nga wa ta bali de tiso ia nga fio mamau ia ni si tu lang na to ia le tato falta vale ia au ni nalo samole pa the special police masi de fato sanga le mato te vai elo sta lista lino la tabale mo de fitness special la tabale ye fato sanga la mato vai elo sta yo ni si tulanga la toye le mo ta tu poti a felipe sala la società vale nu a felipe pia ta to piki up ya china ni ese mai to le lima sala la ta to penga na lo fa mo ma yo ni si tulanga samo ya su mai mata mai a fie te to si fa so ai le fai alo fai unga e fai le tau sanga pe fa wau fai ngol tau sanga su mai tala mai au i le lua selau Kemeni Stripe i ne i papatui i manukau lua selau Kemeni Stripe ia tena ne fo i mwhai buenas bara au mani tatu len line o iwa lua fitu lima balu tasilua o iwa lua fitu lima balu tasilua
ia te pon pe ia tungsia ole olua tasi fa'apituono lima fa'atasi olua tasi fa'apituono lima fa'atasi o me tele le tu io fai malufili ma ia so a taito ma so finangalo ia wa la bo to joino tato chinu ia mo terminei fa to fa so tu la sunga taito Mori fa maro mal fa tai ta pena le lava o long fa tuila lava fa ponga maro tato no manino me uma ma to fa maro ya o so vane o pa ia mo manu yang le ni a fo ni por clame lo mau ya me se le o si le fir maro tato no fam ni le li ya la ta pe lo pe stai me o luma ai man via fo ponga mangan venga le ne ya so alo fa te la tong sia fa so fo ya so foi mai man via taito ai lava so fo le lo tal no sa lama ile sunga ya tong sia ile oro tasi fa pituono lima fa tasi o le oro tasi fa pituono lima fa tasi o iva lua pitu lima balu tasi lua mawole o iva lua pitu lima balu tasi lua Tautua le Omega Gas, Lua Salau, Cavendish Drive, Manukau City, mawale lei lamba i la tau. Pitu minute ona tā leo le tu la su Lua Salau mo le tunu pele, papte le lamba le maptu mai, paptai, patu ya Marietta pi paptai, ya le la ufo i marifia, pia ya sa uma, ya lo patu mo, lo pionga patu Marietta mele ainga, tai mo le maputa mai ya mese la tau uma nama, Lango mai lunga le apia po linga mai lunga le YouTube channel paptai le lava lo to manatu mai lo pata wa ya meso ya te rone o kilani manu tu o yo tu no mau lo pata ne atu manu pea ila to lo ato to manosi ya pa mano longa le ni se o ainga pa no ni se pele maptanga o motsiel mananga maniu mai se le nganga le le spai bai asa ma se mau le opa pa nga tai pale poto tau tai sela na tu ama pa moe ma tele lo to nganga ke siano ma ngalo i lauto auna tato polawia ile sai tasi i a lofa a au pa mano lo a au la be a lo tato tua tini a lo tato fa moe tu mata ai le aso so i fu ma le pepe o che smasi lo tato ni pa tato mo le manuia ne o tapen mai tlenga ponga moa Venga se Juan Francisco ne tote maputa se pa ise taimi ole afiafi taito taloto le aona soifua ia manuia
brothers and sisters. In the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I.